गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। अच्छा प्यारा खूबसूरत मौसम है, आज बारिश होने वाली है और हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो भी चुकी है। मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूं। तकरीबन इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 13 है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बड़ा खुशगवार प्लेजेंट मौसम है और 90% चांसेस हैं आज के दिन बारिश होने के। इसके अलावा बाकी सिटीज़ में सूरत हाल ज़रा सी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद में बारिश की प्रेडिक्शन है ना, ये सिर्फ आज के दिन के लिए। तो वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी ने प्लान करना है सैर सपाटे के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि वीकेंड पे बारिश नहीं है। अगले कुछ दिनों तक धूप निकलेगी, थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी, थोड़ा सा मौसम तब्दील होगा और फिर अगर बारिश का एक आध स्पेल और आता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ी सी और गर्मी होगी, क्योंकि अब ज़ाहिर है ऑलमोस्ट सर्दी का टाइम ख़त्म हो गया है। तो आज के दिन हम ये कर सकते हैं कि अच्छा सा नाश्ता करें, करीब इलाकों में थोड़े से सैर सपाटे करें, पार्क्स में जा सकते हैं, समोसे पकोड़े खा सकते हैं। और क्योंकि सुबह सवेरे का टाइम है तो इस वक्त तो चाय कॉफ़ी ही बनती है गर्मा गर्म नाश्ते के साथ। तो अगर आपने कुछ स्पेशल प्लान करना है तो मेरा ख्याल है नाश्ता इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अच्छा जी, ये जो हम मौसम के प्रेडिक्शन की बात करते हैं ना, ये हमें पता चलता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम खुदा न खास्ता पीछे रह जाएं तो फिर हम बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। ये मैंने जिक्र इसलिए किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया एक चीज़ का। हुआ क्या कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। इस दौरान स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो वसाइल इस वक्त मौजूद हैं उनका मजीद ज़िया किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान IT के शोबे में अपने तौर पर रोजगार कमा रहे हैं, जबकि मुतल्लिका अथॉरिटी गैर फ़ाल है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दी है और उन्होंने कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी को फ़ाल करने के लिए एक हफ्ते में सिफारिशात पेश की जानी चाहिए। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में माहिरीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने की भी सख्ती से हिदायत की है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी प्लॉटों में सरमायाकारी के बजाय टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर तवज्जो दे। स्पेशल अथॉरिटी जोन्स और टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की फ़ालियत और इस्लाहात में मजीद कोई तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में IT बरामदात बढ़ाने के लिए नौजवानों को हुनर देने की बुनियाद रखी थी। कोरोना के दौरान लैपटॉप से लाखों अफराद ने रोजगार कमाया। इसके अलावा इजलास को यह भी बताया गया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी में इस वक्त 400 कंपनीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 63% पाकिस्तानी है, जबकि बाकी जो हैं वो चाइना, अमेरिका, तुर्किया और दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखती हैं। तो ये बड़ी अहम और खुशाइन बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तौर पर इन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आज का नौजवान टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा, अगर हम टेक्नोलॉजी जोन्स में जो काम हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होगी। इसलिए दिस इज़ द टाइम कि इस पे फोकस किया जाए। और फिर जो सिफारिशात मांगी गई हैं वो भी बड़ी अहमियत रखती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सिफारिशात के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, बहुत से ऐसे प्लान्स हमारे सामने आएंगे जिनको इम्प्लीमेंट करके हम दूररस फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूररस फ़ायदे हम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में हम कभी अपने बहन भाइयों को नहीं भूलते। वो बहन भाई जिस वक्त तुर्किया में इमदाद के मुंतज़िर हैं, क़यामत टूटी, क़यामत आकर गुजर गई। ऐसे हालात पैदा हुए जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बुलंदोबाला इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब 1 मिनट में मलबे का ढेर बन गया। अब उस मलबे को हटाकर इंसानी ज़िंदगियां बचाने का काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान से टीमें रवाना हो चुकी हैं, रेस्क्यू के कामों में मदद कर रही हैं। इसके अलावा मेडिकल एड पाकिस्तान से भेजी गई है, टीम्स वहाँ पे इस हवाले से भी काम कर रही हैं। और बड़े दिलखराश मनाजिर हैं। छोटे मासूम बच्चों को जब मलबे से निकाला गया, वो ऐसे मनाजिर थे कि कोई इंसान देख नहीं सकता, कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान कभी अपनी आंखों से देख के वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं ज़्यादा तफसील आपके साथ शेयर करूं, हमारे पास एक रिपोर्ट है इमरान मनसब खान की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तुर्किया और शाम में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले से तबाही का अंदाजा मुतासरा इलाकों की ड्रोन फुटेज से लगाया जा सकता है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बनकर जमीन बोस हो चुकी हैं। इमदादी कारकुन मलबे तले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। शाम में मलबे तले दबी एक खातून बच्चे को जन्म देकर जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि मलबे में दबी बच्ची को खुद से ज्यादा नन्हे भाई की फिक्र है। बाप के हाथों में उठाए 2 बच्चों की वायरल वीडियो ने दिल पिघला दिए। शामी शहर अदलब में एक खानदान को 40 घंटों बाद मलबे से निकाले जाने पर जज्बाती मनाज़र देखने में आए। ये तस्वीर उस बाप और बेटे की है जो कुछ अर्से पहले ली गई थी। अब वही बाप मलबे में दबी अपनी बच्ची का बेबसी से हाथ थामे बैठा है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। हर गुजरता लम्हा और सेकंड मलबे तले अफराद की जिंदगी के इम्कानात को कम कर रहा है।
शदीद ठंड, तबाहल सड़कें और दीगर मसाइल की वजह से इमदादी कामों में रुकावट का सामना है। मुतासरीन ज़लज़ला को एक तरफ इमदाद की तरसील और दूसरी तरफ अपने प्यारों से मुतल्लिक मालूमात की फराहमी में दिक्कत का सामना है। तुर्क मीडिया के मुताबिक मलबे तले ज़लज़ला मुतासरीन मोबाइल फोन से वीडियोस, वॉइस नोट्स और लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। इमदादी टीमें चैलेंज समझकर मलबे तले अफराद की जान बचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही हैं। रिपोर्ट आपने देखी, इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर तुर्किया और शाम के लिए इमदाद रवाना कर दी है। एक जहाज़ कल गया था, एक परसों गया था। तुर्किया और शाम दोनों जगहों पे हमारी मेडिकल टीम्स भी जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ इमदादी सामान जिसमें खैमे, कंबल, राशन वगैरह शामिल है। क्योंकि मौसम ज़ाहिर है सख्त है, सर्दी अभी मौजूद है, तो पाकिस्तान अपने तय जितना कर सकता है वो किया जा रहा है। इसके अलावा एक फ़ंड का क़याम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमल में लाया गया है और कैबिनेट के अरकान अपनी जो है वो 1 माह की तनख्वाह भी अतिया कर चुके हैं और बाकी जितने मुलाजिमीन हैं वो भी अपनी सतात के मुताबिक हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए जितना हो सके। एक टॉफ़ी की कंट्रीब्यूशन भी आपकी तरफ से बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जब मुसीबत आती है, जब इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं तो उस वक्त आपकी छोटी छोटी काविशों से ही दरिया बनता है। वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ चाहिए, ख़वातीन के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ चाहिए, बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, बीमार हैं, उनको अद्वियात चाहिए, और फिर जो मलबे के ढेर से निकाले गए ज़ख्मी हैं उनको अभी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी के अलावा दुनिया भर से इस वक्त मदद की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है। उन लोगों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना है, उन लोगों को दोबारा अपने घरों में बसाना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में सैलाब के बाद हम सब ने अहद किया था कि हम इन लोगों को वापस अपने घरों में आबाद करके दम लेंगे, इनकी तालीम, इनकी सेहत, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे। इसी तरह वो बहन भाई इस वक्त जो मुसीबत की वजह से आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, उनके लिए खुदारा आगे आइए, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, हुकूमत के बाजू बनिए, हुकूमत का साथ दीजिए। हुकूमत पे हर चीज़ नहीं डाली जा सकती। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मदद कर रही है अपने मुल्क के लोगों की, तुर्किया में मौजूद बहन भाइयों की, शाम में मौजूद बहन भाइयों की, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, स्टेप फॉरवर्ड करें। अपनी तरफ से कपड़ों का जोड़ा आप अतिया कर सकते हैं तो वो करें। अगर आप खाने पीने का सामान भिजवा सकते हैं तो उसमें अपना हिस्सा डालिए। पैसों की मदद में अगर आप अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दें। फ़ंड का क़याम अमल में लाया जा चुका है, नंबर्स शेयर किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो खुदारा इसका हिस्सा ज़रूर बनिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक जंग ज़दा इलाके की, यूक्रेन की। यूक्रेन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जंग ज़दा इलाका जब हम उसको कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हर शहरी का अपना कंट्रीब्यूशन है, हर किसी की जो मदद है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो अपनी एक अहमियत रखती है। क्योंकि जब कोई मुसीबत आती है, खा वो जंग हो, खा वो कुदरती आफत हो, कोई भी मसला हो, तो हर शहरी का छोटे से छोटा फेल, बड़े से बड़ा काम, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। यूक्रेन में क्या हुआ कि 102 साला खातून, जब इतने बुजुर्ग शहरी का जिक्र होता है तो जहन में पहली बात क्या आती है कि वो शहरी बीमार होगा या बिस्तर पे पड़ा होगा। लेकिन ये खातून जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, 100 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है। इन्होंने क्या किया कि अपने फौजियों के लिए उन्होंने एक हिफाजती जाल बुनना शुरू किया है। और उन्होंने क्या किया है कि वो कहती हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने फ़ौजियों की मदद करें, वो लोग जो इनको डिफेंड करें उनकी मदद करें। एक छोटा सा गांव है, वर्केफ उसका नाम है, और इनकी पैदाइश यूक्रेन के शुमाली इलाके येटुमेर के एक पड़ोसी गांव में 1920 में हुई थी। तो अभी जनाब उन्होंने जाल बुनना शुरू किया और वो तोहफे में देंगी अपने मुल्क के फ़ौजियों को। अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है उस मुल्क के फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, बड़ा हौसला बढ़ाने वाली बात होगी कि एक बुजुर्ग शहरी ने भी उनके बारे में सोचा, क्योंकि ये आराम करने की उम्र है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जाल बुनना शुरू किया। वो ज़ाहिर है फ़ौजियों के काम आएगा, क्योंकि वो अपने मुल्क को, अपनी सरहदों को डिफेंड कर रहे हैं। एनीवेज, अब यूक्रेन की सैर आपने कर लिया, अब ज़रा मैं आपको लेकर चलती हूँ फिलिपाइन। वहाँ से भी एक न्यूज़ है मेरे पास। वहाँ पे क्या हुआ है जनाब, प्याज करेंसी बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि प्याज को करेंसी कैसे बनाया गया। हमारे यहाँ तो होता है हम पैसे देते हैं, कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन प्याज की चूँकि बहुत ज़्यादा किल्लत थी तो वहाँ पे लोगों ने इसको बतौर मुआवजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्टोर्स में जाते हैं, एक प्याज के बदले में उनको जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, 3 चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसमें से कोई भी एक वो पिक कर सकते हैं। और 1 किलोग्राम प्याज की कीमत जो है इस वक्त वहाँ पे 2000 रुपये से भी ज़्यादा है। इसलिए बड़ा अच्छा उन्होंने सोचा है कि लेट्स यूज़ दिस एज करेंसी।
तो वहाँ पे जापान होम सेंटर की एक शाख ने ये ऐलान किया। वो कहते हैं कि हमें हर जिसामत, हर किस्म की प्याज कबूल है जिसे बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो भी सिलेक्टेड 3 चीज़ें होंगी इनमें से कोई भी एक गाहक ख़रीद सकता है, और वो लोग जैसे ख़रीदने की सकत नहीं रखते। बहुत से आम खानों में प्याज ज़ाहिर है एक लाजमी जुज़ भी है, तो इसके हफ्ते को 4 फरवरी को स्टोर ने प्याज को बतौर रकम इस्तेमाल किया था, और ये जो पेशकश थी ये सिर्फ एक दिन के लिए थी। वैसे मुझे एक छोटी सी बात मैं रिलेट करना चाहती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब गांव देहात में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो जैसे यूक्रेन में हो रहे हैं ना कि प्याज को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया गया है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये होता है कि गांव में किया जाता था कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ है, लेट सपोज किसी ने गंदम उगाई हुई है, किसी ने कोई प्याज का खेत लगाया हुआ है, आलू उन्होंने उगाए हुए हैं, तो वो चीज़ किसी को दे के उसके बदले में कुछ ख़रीद लिया करते थे। ये बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस थी, लेकिन अब ज़ाहिर है वो तरीके नापैद हो चुके हैं। अब हर जगह पे करेंसी आ चुकी है, तो करेंसी के थ्रू हम चीज़ें ख़रीदते भी हैं, बेचते भी हैं। हमें पैसों के अलावा हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया है। इसलिए कहते हैं कि गाँव की देहात की ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ होती है, बड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, गाँव में क्या होता है? गाँव में साफ़ सुथरी फ़ज़ा, खूबसूरत माहौल। पहले लोग प्रेफर करते थे कि वो गांव में रहें, ताज़ा ताज़ा सब्जियां मिलेंगी, ताज़ा ताज़ा फल मिलेंगे, देसी खुराकें मिलेंगी। लेकिन शहरों में ज़ाहिर है हर चीज़ आपको पैक्ड फॉर्म में मिलती है। यहाँ पे उस तरह आपको लहलहाते खेत बड़े शहरों में नज़र नहीं आते, क्योंकि उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने ले ली है। शहरों और देहातों की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है, और इस फ़र्क को डिफाइन किया है, उसको उजागर किया है चौधरी फतेहुल्लाह नवाज ने अपनी एक रिपोर्ट में। तो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बरसों कबल ज्यादातर लोग शहरों की निस्बत देहातों में रिहाइश इख्तियार करने को तरजीह दिया करते थे। तहम तरक्की और जिद्दत के नाम पे दौरे हाजिर में देहातों की निस्बत शहरों में मुल्क की आबादी का ज्यादातर हिस्सा बस रहा है, लेकिन हकीकी मानों में देहातों में बसने वाले अफराद कुदरती माहौल, आलूदगी से पाक आबो हवा, खालस दूध, मक्खन, देसी घी और मिलावट से पाक शहद और अपनों का प्यार जैसी नेमतों से इस्तेफादा हासिल करते हैं। वहाँ आलूदगी होती है शहरों में, और गाँव का माहौल साफ सुथरा होता है, और यहाँ पर हमें दूध भी खालिस मिलता है। भाईचारे और अपनायत का एहसास और फिजा भी ज्यादातर देहात में ही बसने वाले अफराद में पाई जाती है। देहात में मकान तो कच्चे, मगर इनमें बसने वाले अफराद अपनी जुबान और उसूल के पक्के हुआ करते हैं। शहरों की निस्बत देहातों में नमूदो नुमाइश तकरीबन ना होने के बराबर है। लोग इंतहाई सादा जिंदगी बसर करते हैं, मगर ये अमर भी अब हकीकत बन चुका है कि शहरों के मुकाबले में देहातों में शरह ख्वानगी में गुज़श्ता बरसों में पाई जाने वाली कमी और पस्ती रिकॉर्ड हद तक कम हो चुकी है। अगर देहात के साथ साथ शहरों की जिंदगी का मुवाजना किया जाए तो शहर में बेहंगम ट्रैफिक, आलूदा फ़िज़ाई माहौल, इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी के शबो रोज़ और बेतहाशा परेशानियों के घेरे में रहना। शहर में हमारे देहात की निस्बत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर सहूलियात मैसर रहा करती हैं, लेकिन देहात में बसने वाले अफराद सादा ज़िंदगी बसर करने में भी शहरों में बसने वाले अफराद से कहीं ज़्यादा तंदरुस्त व तवाना, खुश और मुतमिन नज़र आते हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है कि हमारे देहातों को भी बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वो सहूलियात फराम की जाएंगी जो कि शहरों में मैसर हैं। हमारे एक अवामी सर्वे के मुताबिक शहरों की निस्बत देहातों में कम सहूलियात मैसर होने के बावजूद भी लोग ज्यादा बेहतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, उकाड़ा। क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट थी, और एक गज़ल भी थी जिसका एक शेर था, थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो ना था। कुछ इस तरह है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन मफ़हूम यही है कि रौनकें उन्हीं लोगों से हुआ करती थी जो शहरों में जा बसे। ज़िंदगी बदल गई, लेकिन आप रहते कहीं भी हों, शहर में रहते हो, देहात में रहते हो, चांद तो एक ही होता है, एक जैसा चांद निकलता है आसमान पे। हमारे सैयारे की बात हो रही है, लेकिन जब दूसरे प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। ज़मीन के अलावा भी ज़ाहिर है एक पूरा गर्दिशी निज़ाम है, तो निज़ाम शमसी में चांद दरियाफ्त होते रहते हैं। इससे पहले भी अब एक और नया चांद दरियाफ्त हुआ है, जिससे कायनात के एक सैयारे के चांदों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हमारे निज़ाम शमसी में कई बड़े सैयारे हैं, जिसमें सबसे बड़े जो हैं वो मुश्तरी और ज़ोहल हैं। इनके दरमियान एक मुकाबला सा होता रहता है, और वो चांदों का मुकाबला होता है, क्योंकि इन दोनों सैयारों के दरमियान अक्सर नए चांद दरियाफ्त होते हैं। और अभी निज़ाम शमसी में जो सबसे ज़्यादा चांदों वाला सैयारा बन चुका है, उसने ज़ोहल को पीछे छोड़ दिया है, मुश्तरी ने, क्योंकि इसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा नए चांद दरियाफ्त हुए हैं। तो इसके बाद जो चांदों की तादाद है वो 92 हो गई है, 92।
اتنے زیادہ چاند ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیارہ زیادہ روشن رہتا ہوگا. آئی وش کہ کبھی ہمارے بھی گھر بنے وہاں پہ, کبھی سلمہ وہاں سے شو کر رہی ہو اور لوگ دیکھ رہے ہوں کہ مشتری سے لائیو شو آ رہا ہے اور صرف چاند ہی چاند ہے جن کی روشنی ہے. کیا بات ہوگی. ویسے میں نے منظر کشی پتہ نہیں کیوں کرتی ہے, لیکن ہو بھی سکتا ہے. ویسے سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو مصنوعی روشنیوں کا سہارا لیتے ہیں. مصنوعی روشنیاں کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہیں, کبھی وہ لینٹرنز ہوتی ہیں, کبھی وہ کینڈلز ہوتی ہیں, کبھی وہ بڑی بڑی LED لائٹس ہوتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ڈنمارک. وہاں پہ کوپن ہیگن میں کیا ہوا, لائٹ فیسٹیول ہوا اور اس کی وجہ سے پورا شہر رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا ہے. اس وقت دنیا کے بڑے لائٹ فیسٹیول میں سے ایک فیسٹیول یہ ہے جو کہ 3 ہفتے تک جاری رہے گا اور روشنیوں کے اس میلے میں آرٹسٹ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس رنگا رنگ میلے میں شہریوں نے بھی خوب دلچسپی لی ہے کیونکہ ظاہر ہے لائٹس بچوں کے لیے بھی اٹریکشن ہوتی ہے ان میں, اور بڑوں کی بات کریں ان کو تو ویسی روشنیاں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. ایک تو قدرتی روشنی ہوتی ہے جس میں سب ایک سا دکھ رہا ہوتا ہے, کلیئر دکھ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو خود سے کریٹ کی جاتی ہیں لائٹ, اس سے بڑے بڑے فن پارے بھی تخلیق کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ جو مصنوعی روشنی ہوتی ہیں بڑی کلرفل بھی ہوتی ہیں, کوئی اورنج ہوگی, کوئی گرین ہوگی, کوئی بلو ہوگی, تو وہ ایک اس کا علیحدہ امپیکٹ ہوتا ہے. اینی ویز اب میں آپ کو لے کے آتی ہوں اپنے ملک میں. اپنے ملک میں کہاں, کراچی میں, شہر قائد میں. وہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا. نوجوان شاعروں کو شاعری کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے کلام سے خوب داد سمیتی ہے. اب یہ جو ہمارے نوجوان شاعر ہوتے ہیں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ایک یہ اچھا پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس محمد زبیر الدین کی ایک رپورٹ ہے, یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. جوانان سخن وران ادب کے عنوان سے ہونے والے مشاعرے میں شعراء نے جہاں اپنے کلام کو احسن انداز سے پیش کیا, وہیں مشاعرے کی خاص بات بڑے بڑے شعراء کرام بھی موجود تھے اور انہوں نے بھرپور انداز میں نئی نسل کی حوصلہ افزائی کی. ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ شاعری اور ادب کی محفلیں اس شہر کی روایت ہیں, جبکہ ایسی بیٹھکوں سے ایک دفعہ پھر کراچی کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں نوجوان شعراء کرام کو, اور خاص طور پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے استاد شعراء تھے انہوں نے ان کا کلام سنا اور انہوں نے ان کی پذیرائی کی, اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ آئے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ شہر میں ہوتے رہنا چاہیے. مشاعرے کے منتظم کا کہنا ہے کہ نئی روایت ڈالنے کا مقصد نوجوان نسل کو اعتماد دلانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اپنے کلام پیش کرنے کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے. سامعین میں سحر انصاری صاحب بیٹھے تھے, پیر زادہ صاحب بیٹھے تھے, انور شعور صاحب بیٹھے تھے, خالد عرفان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جاوید اسلام صاحب بیٹھے. یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو اس شہر کی آن ہیں, شہر کی بان ہے, اور یہ ادب کے بڑے نام ہیں. تو آج ان لوگوں نے ان شاعروں کو سنا اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ان لڑکوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سامعین میں وہ لوگ بیٹھے تھے. شعراء کرام نے جہاں رومانوی کلام پیش کیے, وہیں طنز و مزاح کے ذریعے معاشرے میں پائی جانے والی خامیوں کی بھی بھرپور نشاندہی کی اور خوب داد سمیٹی. شاعری کیسی بھی ہو, کہا یہ جاتا ہے, یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی فینٹیسیز ہوتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ناگن جیسی زلفوں کی بات ہوتی ہے, گلاب جیسے ہونٹوں کی بات ہوتی ہے. اگر وہ آپ ریئل میں ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو ایک کارٹون کی شکل بنتی ہے, لیکن کیونکہ تشبیہ دی جاتی ہے, بہت سی چیزوں کو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتی ہے, ایسے ہو سکتی ہے, اور خوبصورتی کے لیے مختلف اردو میں جس کو کہتے ہیں استعارے استعمال کیے جاتے ہیں. تو مجھے ایک ایسی فینٹیسی میں شیئر کرنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. کیا کہ امریکہ میں ایک خاتون جن کو مردہ قرار دیا گیا تھا وہ زندہ ہو گئی کچھ ہی گھنٹے کے بعد. بڑی معمر خاتون تھی یہ, اپنی تدفین کے عمل سے پہلے یہ کیسے زندہ ہوئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کے دوران ان کی سانسیں بحال ہو گئی تھیں. جب امریکی ریاست نیو یارک کے ایک سرد خانے کے عملے کو یہ پتا چلا کہ یہ خاتون اچانک زندہ ہے تو وہ بھی ظاہر ڈر گئے ہوں گے. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو 82 سالہ خاتون ہے, صبح 11:15 پہ ان کو مردہ قرار دیا گیا, اور 1:30 بجے کے قریب جب سرد خانے میں پہنچایا گیا تو اس کے ٹھیک 40 منٹ کے بعد ٹھنڈے ٹیمپریچر میں, یعنی 3 گھنٹے ہی گزرے تھے, تو اس کے بعد پتا چلا کہ یہ دوبارہ سے سانس لے رہی ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے وہ اپنی تخلیق کو کسی بھی وقت ختم بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت اس میں روح بھی پھونک سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی خبر تھی جو کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. معجزے دنیا میں ہوتے ہیں, ہمیشہ معجزوں پہ بلیو کیجئے اور امیدوں کو زندہ رکھیے.
अगली खबर भी अमेरिका से ही है। वहाँ पे क्या हुआ है कि गर्मी से बचने के लिए, ये साइंस एंड डेवलपमेंट से जुड़ी खबर है कि गर्मी से बचने के लिए एक ऐसा खैमा तैयार किया गया है जो सिर्फ 1 गैलन पानी से एयर कंडीशनड खैमे में तब्दील हो जाता है। वैसे अगर ये खैमा मुझे मिल जाए ना तो मैं घर छोड़ के इसी खैमे में रहना शुरू कर दूँ पूरी गर्मियाँ। हर गुजरते साल बढ़ती गर्मी ने लोगों के औसान खता कर दिए हैं और दुनिया भर में साइंसदान और माहिरीन गर्मी से बचाव के लिए सर जोड़ के बैठ चुके हैं कि भाई करें क्या। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, वसाइल को कम से कम इस्तेमाल करना है। तो खैमे के अंदर अगर आप 1 गैलन पानी डाल दें और वो एयर कंडीशन जैसा काम करने लग जाए तो आपको और क्या चाहिए। मुफ्त में आपको ठंडे मौसम के मज़े मिलेंगे और तकरीबन 20 दर्जे फ़ारेनहाइट या -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो कम किया जा सकता है। वेरी अमेजिंग एंड वेरी स्ट्रेंज। इसी तरह साइंस तरक्की करती रहती है और हमारे मुल्क में भी इजादात इसी तरह सामने आती रहती हैं। लेकिन ये जिस खैमे का जिक्र हो रहा है, अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर दी जाए तो हम बहुत सी बिजली बचा सकते हैं, बहुत से वसाइल बचा सकते हैं। एनीवेज, हमें अब कुछ मज़ीद टॉपिक्स पे भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक से वापस आते हैं अपने मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा अहम मौजू, बड़ा अहम मसला जिस पे हम तकरीबन डेली बात करते हैं, हमारा एक सेगमेंट होता है, हम अपने नौजवानों की बात करते हैं। कभी हम बात करते हैं कि इकबाल की तालीमात से कैसे इस्तेफादा करें, कभी हम बात करते हैं कि हमारा नौजवान अगर यूनिवर्सिटी से निकलता है तो इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब कैसे होता है। ये जो शिद्दत पसंदी वाले रवैये हैं, खा वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हों, वो कैसे पैदा होते हैं, क्यों पनपते हैं। और फिर जब हम कभी जिक्र करते थे कि यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट क्लब्स होते थे, ड्रामा क्लब होता था, डिफरेंट सोसाइटीज़ होती थी, मुशायरे होते थे, तकरीरें होती थी, बच्चों को बहुत सी फैसिलिटीज़, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी जहाँ पे वो अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज़ करे। वक्त के साथ साथ शायद उनमें कमी आ गई, शायद हमारा ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ, साइंस की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, हमने सारा वक्त रिसर्च एंड स्टडीज़ को देना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि हम ये भूल गए हमारे बच्चे को बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत है, उसको खेलना भी है, उसको अपना शौक़ भी पूरा करना है। वो पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटिंग के लिए भी वक्त निकालना है, अगर वो खेलना चाहता है उसे खेलने का वक्त भी देना है। अगर वो यूनिवर्सिटी में जा चुका है तो उसकी जो ज़हनी सलाहियत है उसको बरूए कार लाने के लिए उसकी सलाहियतों के मुताबिक हमें उसको तालीम देनी है, उसके शौक़ को भी मद्देनज़र रखना है। इन सारी चीज़ों में हम कहाँ पीछे रह गए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर नबी बख्श जुमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। सर कुछ तो मैंने तमहीद में जिक्र कर दिया कि हमारे नौजवान की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम उन रिक्वायरमेंट्स को किस हद तक पूरा कर रहे हैं, तालीमी इदारों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई कि आपका मौजू, आज का जो मौजू है बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है, क्योंकि ये हमारे माशरे का इस वक्त
تعلیمی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, ثقافتی حوالے سے, سماجی حوالے سے بہت ہی اہم ایشو ہے. بالکل. آپ کا سوال تھا کہ ہمارے نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں. دیکھیں, میں ایز اے یونیورسٹی کا استاد یا پروفیسر تو میں دیکھوں گا کہ ان کے سب سے پہلے تو دیکھوں گا کہ ان کے تعلیمی کیا مسائل ہیں, ان کے سیکھنے کے کیا مسائل ہیں, ان کی تربیت کے کیا مسائل ہیں, ان کے کردار سازی کے کیا مسائل ہیں. تو جب کوئی بھی شاگرد اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو وہ ایک خاص درجے کی پہلے ایک ذہنیت, ایک شخصیت بنا کے آتا ہے. ایک انسان کی, ایک انڈیویڈول کی شخصیت بننے کے لیے یونیورسٹیوں کا تو اہم کردار ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس ادارے سے وہ آیا ہے, جس کلچر سے وہ آیا ہے, جس ماحول سے اس کی تربیت ہوئی ہے, اس میں اسکول اور کالج اور اس کا جو سماجی یا فیملی سیٹ اپ ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. صحیح. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی پہنچتا ہے, کیونکہ ہم یہاں نیشنل لیول پہ کام کریں, بلکہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس میں تقریباً 1500 سے 2000 تک, 1800-1900 تک بین الاقوامی اوورسیز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر ہم پاکستانی پس منظر کی بات کریں یا پاکستانی سیٹ اپ کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مختلف علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں, آپ کو یہاں ہر ضلع کا, ہر تحصیل کا موسٹلی شاگرد ملے گا, کیونکہ ملا جلا کے ہمارے 30,000 جب شاگرد ہیں تو مختلف علاقوں کے, مختلف اضلاع کے لوگ آتے ہیں. صحیح. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کس ادارے سے آیا ہے, کہاں سے وہ پڑھا ہے, اور کس قسم کا وہاں کلچر سے, جو یہ ہمارا کوئی اسیسمنٹ کا یا ہمارا ایک کوئی سائنٹیفک پروسیجر نہیں ہے, لیکن ایز اے ٹیچر اگر میں جاؤں, ایز اے پروفیسر میں اگر جاؤں, یا میں ایڈمنسٹریشن میں بیٹھ کے دیکھوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے کیا مسائل ہیں. سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی کے جو نصاب ہے اس کی جو چیلنجز ہیں اس کو اسٹوڈنٹ کس طریقے سے کوپ اپ کرتا ہے, کس طریقے سے اس میں اس کی گرپ ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ سمجھتا ہے. تو کیونکہ ہمارے ریجنل سیٹ اپ میں ہمارے جو انٹرمیڈیٹ بورڈز ہیں ان کے اپنے اسٹینڈرڈس ہیں, اسکول کا, کالج کا سسٹم کے بھی ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہیں, تو کافی مسائل آتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ اس طریقے سے ان میں یکسانیت نہیں ہوتی. کوئی اسٹوڈنٹس تو بالکل A1 گریڈ کے لیول کا بیٹھا ہوتا ہے, کوئی میڈیا کر ہوتا ہے, کوئی بلو ایوریج ہوتا ہے. تو ایک تو ان کے تعلیم کے لحاظ سے یہ مسائل آتے ہیں. دوسرا, وہ جو نیشنل سیٹ اپ میں ان کا کام ہوتا ہے, مثلا ہمارے ریجن میں دیکھیں گے, مثال کہ آپ لیا ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, آپ بکھر میں چلے جائیں, آپ عمرکوٹ میں چلے جائیں, آپ یہاں پلندری میں چلے جائیں, آپ یہاں KPK میں چلے جائیں, آپ مستونگ میں چلے جائیں, تو اس علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اپنے ریجنل کے اپنے کلچر کی تربیت ہوتی ہے. بالکل. یہاں ان کو جو نیشنل, جو ڈفرنٹ ہمارے جو ریجن کے جو لینگویجز ہیں, جو ان کے لوگوں کے جو کلچر کا جو اثر کلچر ہوتا ہے اس میں سے ان کو ہوتا ہے, تو وہ ان کو مکس ہونے میں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کی بیس بن چکی ہے, جس ماحول سے وہ آئے ہیں, جس ثقافت سے آئے ہیں, پہلے جس ادارے سے پڑھا ہے, جو نصاب انہوں نے پڑھا ہے, اگر اس میں کوئی کمی یا غلطی ہے اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں. اور پھر کیونکہ وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ایکسنٹ کا پرابلم ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, جب وہ یہاں شہروں میں بڑی یونیورسٹیوں میں آتے ہیں بولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ بھی ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کرتی ہے. ان رویوں کو کیسے ٹھیک کریں؟ جی, آپ کے سوال کا جو پہلا ایسا تھا کہ اگر وہ ہمارے سسٹم کے یا کس علاقے میں کوئی کمیاں ہیں ایجوکیشن سسٹم میں, تو اس کو کیسے پورا کیا جائے. یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد تو ایجوکیشن کا سبجیکٹ یا ایجوکیشن کا جو منسٹری ہے وہ تو جو کام ہے جو تو صوبوں کو چلا گیا, جبکہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ نے نصاب کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے, کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان کے, کیونکہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر ہم جائیں تو اسٹینڈرڈس ویری کرتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کا ایک ہی صوبے میں ایک ڈسٹرکٹ کا دوسری ڈسٹرکٹ کے ساتھ تعلیمی اسٹینڈرڈس بہت ہی سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایجوکیشن کا, مجھے کہیں کہ ایجوکیشن کا جو مین انڈیکیٹر کون سا ہے, میں تو کہوں گا استاد بھی ہے,
लेकिन सबसे जो बेसिक इंडिकेटर है वो निसाब है। तो निसाब के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये किया कि हम एक नेशनल लेवल का निसाब होना चाहिए, हम एक फ्रेम वर्क दें सूबों को, वो काम करें। तो सूबे 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सूबों को चाहिए कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है या फ्रेमवर्क है निसाब का, उस पर बहुत जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है कि हम हमारा जो इंटर करने वाला बच्चा 15, 16, 17 साल वाला बच्चा क्या नफ्सियाती, समाजी, कौन से बायोलॉजिकल, उसकी शख्सियत में कौन सी तब्दीलियाँ वकू हो रही हैं और उनको और तालीम में किस किस्म के मवाद होना चाहिए जो उसकी सोच में, उसकी शख्सियत में बायोलॉजिकल, जो मसलन वो बलूगत की तरफ आ रहा है तो किस किस्म के जज्बात, किस किस्म के कैफियत पैदा होती हैं। तो वो एक बहुत ही अहम तरीन काम है जिसको सूबों को उसको देखना चाहिए। वफाकी गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। सॉरी, सूबे देख रहे हैं इसको, क्योंकि 18th अमेंडमेंट एक आइनी तकाजा, ये सूबों की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ डायरेक्ट बैठ के सूबों पे तनकीद करने से अवॉइड करता हूँ। नहीं, हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि उसका हल तलाश किया जा सके। मतलब देखें, जैसे आपने नेशनल करिकुलम की बात की, वफाक या HEC कोई भी इदारा उनको गाइडलाइंस दे देगा कि हमें इन गाइडलाइंस में रहना है। फिर उस टॉपिक के अंडर हम क्या करेंगे कि वो जो है वो हर सुबह अपने हिसाब से उसको टॉपिक को उसकी डिटेल ऐड कर देगा। उसमें टॉपिक तो एक ही रहेगा ना कि हमने बच्चे को ये चीज़ पढ़ा दी। अब कोई सिंध से आया है, पंजाब से आया है, बलूचिस्तान से आया है, सब ने अगर मैट्रिक किया है तो डिफरेंट चीज़ें पढ़ी होंगी। फिर जब वो यहाँ यूनिवर्सिटी में आएंगे तो वो कैसे काम करेंगे? सूबों को इस पे मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये मैं सूबों से गुजारिश कर सकता हूँ, उनकी इंतज़ामिया की, उनकी हुकूमत को तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि ये एक मामूली चीज़ नहीं है यार। आपने जब 18th अमेंडमेंट के बाद निसाब की और तालीम की ज़िम्मेदारी ले ली तो समझें कि आप कौम के जो मुस्तकबिल के जो मेमार हैं, मुस्तकबिल के लीडरशिप बनाने के लिए उनके सब जिम्मेदारी उनके पास आ गई। तो उनके पास निसाब के एक्सपर्ट्स कितने हैं, किताब यानी टेक्स्ट बुक के एक्सपर्ट्स कितने हैं, और उनको ट्रांसलेट करना, मसलन ट्रांसलेशन ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी से उर्दू या अंग्रेज़ी से किसी और ज़बान में करें। ट्रांसलेट का मेरा यहाँ मतलब ये है कि उन लोगों को किस तरीके से इनकलकेट करेंगे, किस किस्म के आपके ट्रेनिंग के इदारे हैं, टीचर ट्रेनिंग के इदारे हैं, आपके मैनेजमेंट के इदारे हैं। तो ये सिंपल काम नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही थी क्योंकि 1973 के आइन के हवाले से ये कंकरेंट लिस्ट पे था एजुकेशन का सब्जेक्ट। तो लेकिन निसाब होली सोली वफाकी गवर्नमेंट के था और वो बेहतरीन काम था। अभी ये निज़ाम चेंज हो गया है, वो 18th अमेंडमेंट के बाद ये काम डिस्टर्ब हो गया। अब तो फेडरल गवर्नमेंट ने वो जिम्मेदारी ले ली है कि जो नेशनल करिकुलम पे काम हो रहा है, लेकिन वो डिस्टर्ब ये होगा कि वो एक माजरत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि खींचातानी शुरू हो गई कि सूबे कहते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट के बाद हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्या एज ए पाकिस्तानी कौम का जो मुस्तकबिल का जो लीडर बनेगा, के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना, किस किस्म का निसाब दे रहे हैं और किस किस्म का तालीमी निज़ाम बन रहा है, जो एज ए एक इंडिविजुअल में किस किस्म की पाकिस्तानियत और किस किस्म की शख्सियत हमें अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। लुबे लुबाब ये बात का। अच्छा, आपके पास क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं बहुत सारे, जब आपके पास किसी और मुल्क से कोई स्टूडेंट आता है एक ही क्लास में और उसमें एक पाकिस्तानी स्टूडेंट भी मौजूद होता है, उनके रवैयों में, उनके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? हमारी यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस फैकल्टी में ऐसी स्टडीज़ भी हुई है कि जी मसलन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने की है, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट ने की है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें और जो हमारे जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें अकल्चरेशन कैसे हो सकती है, वो किस तरीके से और इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो जो इशू मसलन मैं जब बाहर गया पढ़ने तो मुझे पहला इशू ये आया कि होम सिकनेस का, सही सबसे पहले तो ये, और नंबर 1, और दूसरा कल्चरल डिफरेंसेस का। कल्चरल, अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्री में चले जाते हैं तो आपको पाकिस्तान से आप किसी भी कॉमनवेल्थ में चले जाएं, मतलब यूके में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो आपको इतना कल्चरल शॉक, तो कल्चरल डिफरेंस तो नज़र नहीं आएगा। लैंग्वेज इज़ दो स्ट्रांग इंडिकेटर और द फैक्टर ऑफ द कल्चर, लेकिन क्योंकि हम सब अंग्रेज़ी जानते हैं जो पढ़ते हैं,
جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں, جو ریسرچ کرتے ہیں, تو اس لیے کلچرل ڈفرینس نہیں ہوتا. وہ جب آتے ہیں تو ان کا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو اس قسم کی سوشل گیدرنگس کروائی جائے. اس قسم کے ہماری جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزری آفس ہے وہ ان کے ایک سوشل اینڈ کلچرل پروگرامز کراتے ہیں. ہمارا ایک کلچرل ویک بھی ہوتا ہے, اس میں مثلا آپ انڈونیشیا کے اسٹوڈنٹ سے اپنا کلچر ڈسپلے کرتے ہیں, سوڈان کے اسٹوڈنٹ اپنا کرتے ہیں, تھائی لینڈ کے اسٹوڈنٹ اپنا کرتے ہیں, چائنا کے اسٹوڈنٹ اپنا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ملک میں جو ریجنل جو کلچرل ویریشنس ہیں یا کلچرل جو فلیورس ہیں وہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ایک جو ہماری سائیکولوجیکل سروسز بھی ہیں وہ ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, پلس ہماری جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس ہے وہ ان کے ایسا مکس اپ کرنے کے پروگرامز کراتے ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ ان کا ایسے پروگرامز کراتے ہیں تاکہ ان اسٹوڈنٹس کو ایک تو وہ ہوم سکنس فیل نہ ہو, اور دوسرا جو کلچرل ڈفرینس ہے اس میں وہ ایزینس فیل کرے, اور ان کو بہت زیادہ ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ دیا جائے. ڈفرینسز نظر آتے ہیں, ان کے ایشوز ہیں, تو ان کو ایڈریس تو کرنا پڑتا ہے. ایک انسان ہر بچہ, ہر انڈیویجول کی نیڈس بھی ڈفرینٹ ہے, ریکوائرمنٹس اور پھر اس کی ڈیمانڈس بھی ڈفرینٹ ہیں. ہر بچہ ایک جتنی اٹینشن اس کو نہیں چاہیے ہوگی. ایک بچے کو آپ 1 منٹ میں بات سمجھا دیں گے, ایک بچے کو ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے بات سمجھانے میں. اٹس ویری ڈفرینٹ فرام ایوری اسپیکٹ. اچھا, اب کیونکہ انتہا پسندی ہمارا موضوع ہے, انتہا پسندی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم ڈیل کرنے کے لیے بات تو کرتے ہیں لیکن کوئی کنکریٹ, کوئی سالڈ سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہماری پڑھی لکھی نوجوان نسل اور پھر وہ ایک طبقہ جو کم پڑھا لکھا ہے, ہم ان کو انتہا پسندی سے, شدت پسندی سے یا شدت پسندوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچا سکیں. اس کے لیے ہم کیا میئرز لے سکتے ہیں, بیسک میئرز؟ اس میں تعلیمی اداروں کا بھی بہت امپورٹنٹ کردار ہے, لیکن اب کیونکہ یہ جو میڈیا, خصوصاً سوشل میڈیا, اس نے پینیٹریشن کیا ہماری سوچوں میں, ہمارے کلچر میں, ہمارے سوشل سسٹم میں, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں, ہمارے ٹریڈیشنل کلاس روم سیٹ اپ میں. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ, میں آئی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ان سیئنگ کہ اس نے بری طرح افیکٹ کیا ہمارے تعلیمی نظام کو, ہمارے سماجی اور ہمارے شعور کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. تو تعلیمی اداروں کو تو بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. مثلا آپ ہمیں گیسٹ لیکچر کرانے چاہیے, اور ہمیں ان میں لیکن ہم ہر دور کا ایک لہر آتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے پیچھے لگ جاؤ, انجینئرنگ کے پیچھے لگ جاؤ, میڈیکل کے پیچھے لگ جاؤ. تو دنیا پوری میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک دوڑ شروع ہوئی, اس میں سارے ہم اس میں لگ گئے, ہم مشینوں کے پیچھے لگ گئے, ہم وہ مٹیریلسٹک اپروچ کے پیچھے لگ جائے. جو ہیومن آپ آسپیکٹ کہیں, جس کو آپ ہیومینٹیز کا سبجیکٹ کہیں یا سوشل سائنس کا سبجیکٹ کہیں, اس کو ہم نے اگنور کیا. اچھا انسان کیسے بننا ہے, اور اس میں مثلا سیوکس ہے اس کا سبجیکٹ, مثلا اسلامک اسٹڈیز میں ہمیں یہ آسپیکٹ پڑھانا چاہیے اسٹوڈنٹ کو پرائمری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک, ایون یونیورسٹیز میں, کہ اس کا سوشل, اسلام کا سوشل سائڈ بتانا چاہیے. کہ اگر ہم دیکھیں, ہم جو بیسکس آف دی اسلام پڑھاتے ہیں, ہم جو مثلا ایک بندہ فزکس کر رہا ہے, کیمسٹری میں ڈگری کر رہا ہے, یا جو سائنس میں میٹرک کر رہا ہے, اس کو ہم اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو ہم بنیادی اراکین پڑھاتے ہیں, بنیادی قرآن اور حدیث اور بنیادی حقوق جو ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد پڑھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو سوچ ہے ایز اے استاد, یا میں نے جو تجربہ کیا ہے, کہ ہم جو سوشل آسپیکٹ ہے دین کا, خصوصاً اسلام کا, کہ وہ سوشل آسپیکٹ کیا, ایک بندے کی معاشرے میں ذمہ داری کیا. وہ پڑھاتے تو ہیں لیکن وہ انکلکیٹ نہیں کرتے, یعنی وہ ہمارے بیہیویئر میں نظر نہیں آئے گا. مثال, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں. آپ چھوٹے بچے سے, آپ پرائمری کے 3ری 4تھے کلاس میں ہوگا نا, اس سے آپ کہیں گے کہ اس کی چیزیں رٹی ہوئی ہیں, لیکن کیا وہ پریکٹیکلی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اسی لیے کہ ہمارا تعلیمی نظام اس میں وہ چیزیں انکلکیٹ نہیں کرتا. انکلکیٹ کرنے کا مطلب اس کے بیہیویئر کا, مزاج کا حصہ نہیں بنتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تعلیمی اداروں کو, کہ انسان کے جو سماجی اور ثقافتی اور قومی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ اس میں انکلکیٹ کرنے ہیں. میں آسان لفظوں کے اس میں شخصیت میں انجیکٹ کرنی ہے, کہ اس کے بیہیویئر میں نظر آنی چاہیے. اس میں
अच्छा मुसलमान नज़र आना चाहिए, अच्छा शहरी नज़र आना चाहिए, अच्छा पाकिस्तानी नज़र आना चाहिए, अच्छी सोसाइटी का फ़र्द नज़र आना चाहिए। वो ये कि मेरा मुआशरे की तरह, मुआशरे का मेरे पे क्या हुकूक है, ये आना चाहिए नज़र। सर ये किस लेवल पे हो, ये बेसिक लेवल पे हो, ये मिडिल लेवल पे हो, या फिर यूनिवर्सिटी या ये सब लेवल पे होगा। ये सब लेवल पे इसीलिए होगा कि हम जो निसाब में हम ये जो निसाब की जो फील्ड है उसमें ये कहते हैं कि जी पहली क्लास से या आप किंडरगार्टन से शुरू करते हैं तो ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो ये एक पिरामिड अप्रोच होती है, तो आप जाके इंटरमीडिएट तक जाके आप एक लेवल पे एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज, उसके जो नॉलेज है, स्किल्स है, वो कर लेते हैं। उसके बाद वो एक्सपेंशन, मसलन आप बैचलर में आता है तो वो एक्सपेंशन आस्ता फनल की सूरत में आ जाता है, वो पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टर लेवल तक अगेन वो एक नुक्ते पे आ जाता है। सर, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। ठीक, अच्छा शहरी बनाने के लिए हम एफर्ट्स भी करेंगे, लेकिन हम अभी तो बात करें ना एक्सट्रीम केसेस की, जो इंतहा पसंदों के हाथों लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं या उनकी बातों में आ जाते हैं या उनका जहन ख़राब हो जाता है और वो भूल जाते हैं कि वो किस रसूल के उम्मती हैं, वो किस माशरे के शहरी हैं, उनका मज़हब क्या है। ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं जब लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो शायद हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा, अदम बर्दाश्त। हम मुखालिफ राय रखने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। ये बर्दाश्त हमें शायद बेसिक लेवल से सिखाई नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चों में पेंसिल पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, किताब कॉपी पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर वो रवैये पुख्ता होते जाते हैं। जो क्लासें बढ़ती जाती हैं, जहन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वो रवैये भी बढ़ते जाते हैं और मज़ीद पक्के हो जाते हैं। क्या हम इन रवैयों पे काम कर रहे हैं, बच्चों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स पे? बहुत अच्छा नुक्ता आपने सामने लाया। हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस हवाले से हमें मसलन छोटे छोटे क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पेंसिल पे लड़ लेते हैं और आपस में इस किस्म को छोटी लेवल पे जो लड़ाई होती है वो आर्जी होती है। एक लम्हे में वो होंगे और एक लम्हे के बाद वो दोस्त बन जाते हैं। हाँ। लेकिन वो रवैये आगे जब परवान चढ़ते हैं और आगे पक्के हो जाते हैं, आगे चल के आगे क्लासेस में ये आ जाते हैं और उसमें ऐसी चीज़ें ठोस जाती हैं उनके दिमागों में जो उन पे इख्तलाफात और तअस्सुब और हसद की चीज़ें आ जाती हैं। हम क्लेम तो करते हैं हमारे निसाब में, हमारे किताब में, हमारे तालीमी निज़ाम में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। मैं अगेन कहता हूँ कि उनको प्रॉपर इनकलकेट नहीं किया जाता है। मेरे जहन में एक चीज़ आई कि अब हमारी जो गवर्नमेंट को, हमारी खुसूसन जो तालीम के जो सूबों में और वफाक में, हमें एक स्पेशल क्रैश प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। एक मॉड्यूलर अप्रोच के थ्रू एक ट्रेनिंग का सिस्टम शुरू करवाया जाए कि जो तशद्दुद और अदम बर्दाश्त और को एग्जिस्टेंस के हवाले से जो कमियां हैं, एक बाकायदे टीचर्स की ट्रेनिंग का और निसाब का और सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स करवाई जाएं स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक, ताकि किस तरीके से हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मजहबी इंतहा पसंदी, हम हमारे कल्चरल के हवाले से हम जो बुलिंग का अपनी बात की थी कि और उनकी तालीमी पस्ती के हवाले से भी बुलिंग होती है, कल्चर के हवाले से भी होती है। तो हमें कल्चरल को एग्जिस्टेंस है या सोशल हवाले से बर्दाश्त है। इस लिहाज से हमें, मैं समझता हूँ कि एक कैंपेन शुरू करनी चाहिए। ये कोई आर्जी लहर नहीं है। देखें, ये शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, कौमों का हिस्सा बन जाता है। आज का जो नौजवान है, अगर ये हिस्सा बन जाता है, वो फ्यूचर का लीडर है हमारी कौम का, तो वो किस तरीके से करेगा। ये हमारी एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए कि अदम बर्दाश्त, हसद और इन चीज़ों को किस तरीके से, को एग्जिस्टेंस किस तरीके से लेके जाना चाहिए, ये करना चाहिए हमें। यानी आपने कैंपेन का जिक्र किया, तो हमें इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, व्हीकल ऑफ वेपन समझें कि उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हो तो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको एक नेशनल कैंपेन बनाना चाहिए। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मसलन हमारी यूनिवर्सिटी से पैगाम पाकिस्तान एक प्रोग्राम शुरू हुआ है कि हम बताएं कि वो एक को एग्जिस्टेंस क्या है और पाकिस्तान का असल फॉर्मेट, असल शक्ल क्या होनी चाहिए, मजहबी इंतहा पसंदी क्या है, मुल्क में जो शिद्दत का जो रवैया आ गया उसको कैसे किया जाए। ये इस किस्म की मुहिमें चल रही हैं। उनको मैं समझता हूँ कि उसको भरपूर तरीके से हर इदारा, हर
इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी को इसको लेना चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करें, और स्टूडेंट की किरदार साजी के, जिस तरीके से हम हर सब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं स्टूडेंट जीपीए लेने के, स्कोरिंग लेने के चक्कर में, इस तरीके से किरदार के भी स्कोरिंग की जाए, स्टूडेंट की असेसमेंट की जाए। सजेशन के नेशनल लेवल पे एक कैंपेन होनी चाहिए और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी को अपने लेवल पे कुछ इकदाम करने चाहिए ताकि कोई एग्जिस्टेंस पे बात हो सके, शिद्दत पसंदी के रवैये पे बात हो सके। बात नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नबी बख्श जमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत यूज़फुल डिस्कशन रही और बहुत से सजेशन सामने आती हैं रोज़ाना जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसका लुबे लुबाब किसी न किसी सजेशन की सूरत में ज़रूर निकलता है। अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू इस प्रॉब्लम को काउंटर करने की कोशिश करें, एक काउंटर कैंपेन चलाएं, जैसे हम प्रोपेगेंडा वॉर का जिक्र करते हैं, तो प्रोपेगेंडा वॉर को काउंटर करने का सबसे अच्छा टूल ये है कि आप भी काउंटर सजेशंस रेडी करें, काउंटर प्लान्स लेके आए। तो काउंटर प्लान सबसे अच्छा यही है कि आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह पे छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस बनाएं। हर इंडिविजुअल जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, इस प्लेटफॉर्म से जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको यूटिलाइज़ करें। आपके माशरे की बेहतरी में ये काम आएगी। सिर्फ मेरे कहने से या डॉक्टर साहब के कहने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि हर इंडिविजुअल को अपना हिस्सा डालना है, अपना रोल प्ले करना है। ज़िंदगी के हर शोबे में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो कोई भी काम हो, आपको अपना हिस्सा ज़रूर डालना। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना है। न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, नए मेहमान हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।
ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلہ، اموات کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی. ترکیہ میں 12,000 سے زائد اور شام میں 2,900 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. پاکستان سمیت 65 ملکوں سے 1 لاکھ امدادی کارکن ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں شریک. ترک صدر رجب طیب اردوان کا متاثرہ علاقوں کا دورہ. اسکندرون بندرگاہ پر لگی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری. شام میں وسائل کی کمی کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات. زلزلے سے تباہی والا زیادہ تر علاقہ مزاحمتی گروپوں کے زیر کنٹرول ہے. روس، ایران اور دوسرے ملکوں کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف. یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل 2 مقامات بھی شدید متاثر. مشکل کی گھڑی میں پاکستان، ترکیہ اور شام کے متاثرین کے شانہ بشانہ. زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی پرواز دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی. پاکستان کی شام میں حالیہ تباہ کن زلزلے سے ہونے والے نقصان سے متعلق ہر کوشش جذبہ مسلمانی کی مثال. پاک فوج اور پاکستانی ٹیم ترکیہ میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل. معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بروقت فیصلے کرنا ہوں گے. نوجوانوں خود کو جدید مہارتوں سے لیس کریں. تیز تر ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت، روبوٹکس جیسے شعبوں میں مہارت وقت کی ضرورت ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی کی کیڈٹ کالج کوہاٹ کے طلباء سے گفتگو. انتخابات کا انعقاد حکومت نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے. وفاق نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. آئندہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری. اس ضمن میں قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم ایف جائزہ مشن کے ساتھ طے پانے والے معاملات قوم کے سامنے لائیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو. پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں. 20 دن کا پیٹرول اور 30 دن کے ڈیزل کے ذخائر موجود ہیں. پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے لائسنس منسوخ ہوں گے. عوام کے حقوق کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. وزیر مملکت مصدق ملک کی نیوز کانفرنس. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. کشمیری عوام سے یکجہتی اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف متفقہ قرارداد منظور. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ. اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور. ممتاز کشمیری رہنما محمد افضل گرو کے یوم شہادت پر آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال. ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی ہے. تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ہڑتال کی مکمل حمایت کی ہے. شہید محمد افضل گرو کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے جھوٹے مقدمے میں 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی. روس کی ڈونیسٹک کے علاقوں پر قبضے کے لیے کارروائیاں تیز. اہم اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ. جرمنی، ڈنمارک اور نیدرلینڈز کا یوکرین کو ٹینک فراہم کرنے کا اعلان. یوکرینی صدر کی لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات. برطانیہ کا روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان.
मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से भरी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के आगाज में 4 दिन बाकी। मेगा इवेंट की ट्रॉफी की रूनुमाई आज। टीमों की भी भरपूर तैयारियां जारी। पेशावर ज़ल्मी और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। इवेंट का आगाज 13 फरवरी से मुल्तान में होगा। इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फीफा क्लब वर्ल्ड कप स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में हस्पानवी क्लब ने मिस्री फुटबॉल क्लब अल अहली को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल रियल मैड्रिड और सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। न्यूज़ हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। हमारा अगला टॉपिक फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में क्या ख़ास बात है? ख़ास बात ये जनाब कि आपकी नज़र जो कमज़ोर होती है ना, जो लो विज़न का प्रॉब्लम होता है किसी भी एज में हो, उसकी अवेयरनेस के लिए ये महीना मनाया जाता है। पूरा महीना इस पे बात होती है, सेमिनार्स होते हैं। बड़ा कॉमन मसला है। अगर छोटी एज में आपकी नज़र कमज़ोर हो गई तो आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बता नहीं पाएंगे। आप क्या, आपके घर में कोई भी बच्चा अगर उसकी आई साइट वीक है वो नहीं बता सकता। फिर कुछ एज फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इवन ओल्ड एज में जाके तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर नज़र आता है। यंग एज में कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, उसकी वजह से भी आपकी आई साइट वीक हो सकती है। और फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका लो विजन का जो प्रॉब्लम है वो ट्रीटेबल है या नहीं है, करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस पर भी आज बात करेंगे। और कितनी कैटेगरीज होती हैं लो विजन की। किसी को 2 फुट के फासले पे नज़र आता होगा, किसी को हो सकता है कि 5 फुट के फासले पे भी नज़र आता हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट जो 6x6 जिसको आप आई साइट कहते हैं उसके मुताबिक आपका विजन काम ना करता हो। किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की करीब की नज़र कमज़ोर होती है। फिर उसमें क्या क्लासिफिकेशन होती है, कौन सी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, कौन सी नहीं है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आई सर्जन डॉक्टर मुजद्दद रहमान साहब और लो विजन सर्वाइवर मेमूना बशीर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप
دونوں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ سروائیور سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کب پتا چلا کہ ان کو ٹھیک نظر نہیں آتا, اور پھر علاج کرانے کا کب سوچا, اور اس سارے پروسیس میں کتنا عرصہ لگا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. میمونہ, آپ نے کب یہ ریئلائز کیا کہ آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ ویک ہے؟ اچھا, ایکچولی جو میرا کیس تھا, ریئلائزیشن تو جب ہوئی کافی ٹائم گزر چکا تھا, اینڈ کافی زیادہ ایج لائک مینس کہ ینگ ایج میں جا کے پتہ چلا. میری ایک آنکھ جو تھی وہ کوئی بچپن سے ویک تھی, اینڈ کچھ بچوں میں آپ کی ایک آنکھ اسٹرانگ ہوتی ہے اور ایک ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی جب آپ بڑے ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی کوئی مسئلہ ہے. دین جو فرسٹ ٹائم ایک بالکل فرسٹ اسٹیپ پہ ڈائگنوز ہوا کہ اسکول میں انسپیکشن ہوتی ہے, وہاں پہ ڈاکٹرز آتے ہیں, وہ آپ کو فارم فل کر کے دیتے ہیں, اچھا بھئی آپ کی آئی سائٹ ویک ہے, اب آپ پراپر ڈائگنوز کرائیں. لیکن اس ٹائم میں 7th کلاس میں تھی, تو اس ٹائم میں اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے بتا نہیں سکی کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے, کچھ مے بی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا خوف یا ڈر کی وجہ سے. سو جب سیکنڈ ایئر میں نے کراس کر لیا اور میری آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہوگی, جب بہت زیادہ بلر ہونا شروع ہو گیا, تو میں نے جب پیرنٹس کو بتایا اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ اچھا خاصا نمبر میرا -3 اور -5 پہ پہنچ چکا تھا. دین اس کے بعد تقریباً پچھلے 15 سال سے ابھی 2022 تک بیفور مائی آئی سرجریز وہ نمبر گریجولی انکریز ہوتا رہا, اور بیچ میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ ڈاکٹر یوز ٹو سے کہ جتنا آپ کا منتھلی نمبر جتنا آپ کا ایئرلی نمبر گرنا چاہیے وہ آپ کا منتھلی اتنا گریجولی گر رہا ہے, اور بہت فاسٹ گر رہا ہے. تو ابھی جو میرا لاسٹ نمبر تھا وہ تھا تقریباً 19.5 ایک آنکھ میں اور ایک 14 نمبر. لیکن میں گلاسز 100% کریکشن کے ساتھ نہیں پہن رہی تھی. اگر میری ایک آنکھ میں 19.5 نمبر ہے تو میں گلاسز یا کانٹیکٹ لینزز 12 نمبر کے پہنوں گی, تو وہ جو 7.5 نمبر کا ڈفرینس ہے وہ اسٹل وہیں رہے گا, جس کی وجہ سے آپ کو پھر بھی نظر نہیں آئے گا. آپ کو بہت بالکل. تو وہ جو رائٹ آنکھ اگر میں کہوں جو لاسٹ میرا ڈائگنوز ہوا بیفور آئی سرجریز وہ 2/60 نمبر تھا, جو کہ آپ کی سارٹ آف بلائنڈنس کیٹیگری میں آپ کا یہ نمبر لائے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دوسری آنکھ جو تھی وہ بھی کوئی 65 to 70% کریکٹڈ تھی ود دا گلاسز اور کانٹیکٹ لینزز. تو اوور آل میں ایک آنکھ پہ 65 to 70% ویژن کے ساتھ اپنی ساری ڈیلی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہی تھی. یعنی آپ نے زندگی کا ایک پورا حصہ لو ویژن کے ساتھ گزار دیا. جی, اینڈ اوپر سے آئی ٹی کی جاب, لیپ ٹاپ کا کام, سوسائٹی کا پریشر, آئی ٹی کی جاب چھوڑ دو, ٹیچنگ والی سائڈ پہ آ جاؤ, یہ وہ آل دیز تھنگس. اور 10 سال پہلے جب لیزر جو آپ کا انٹروڈیوس ہوا تو اس ٹائم بھی مجھے جوش چڑھا کہ میں بھی شاید لیزر کی وجہ سے جو ہے وہ میرا کوئی مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹرز نے جب ڈائگنوز کیا دے یوز ٹو سے کہ نہیں بھئی آپ کی جو مسئلہ حل ہوگا نا جب آپ 40+ ایج میں جائیں گی تب آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, جو کوئی بڑوں والا آپریٹ ہوتا ہے. تو وہ آئی واز ان دا ویٹنگ اسٹیج کہ پتہ نہیں میں 40+ کراس کروں گی یا نہیں کروں گی. ابھی 2022 کے شروع میں جو ہے وہ میرا ایشو بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, اینڈ دین پھر میں نے ڈاکٹرز کو دوبارہ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ 2nd, 3rd, 4th اوپینین, اینڈ بہت سارے ملٹیپل ڈاکٹرز کو چیک کرایا, لیکن ایشو پھر بھی پراپر ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا تھا. اینڈ ایٹ دا لاسٹ جو ہے وہ پھر ڈاکٹر مجدد نے میرا کیس لیا اور سکسیزفلی یہ سرجری کی. اور ماشاءاللہ اب آپ 100% ٹھیک دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ساری ڈیٹیل پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس تکلیف سے گزرا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ پرابلم ہے کیا, کتنا افیکٹ کر سکتا ہے آپ کی زندگی کو, کتنا افیکٹ کر سکتا ہے یہ آپ کے رہن سہن کو, آپ کے لائف سٹائل کو. اور اس کے بعد جب آپ ٹریٹمنٹ کے لیے سوچتے ہیں تو پھر آپ کو ملٹیپل ڈاکٹرز کی اوپینین بھی لینی پڑتی ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا 40+ ایج میں جا کے آپریشن ہوگا, یہ بھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ کیس جب آپ کے پاس آیا تو کس سٹیج پہ تھا, ویکنیس کی وجہ کیا تھی ویژن کے, اور پھر اس کو یہ جو 40+ والی سٹوری ہے یہ کیا تھی؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ 40+ کے بعد والے کون سے آپریشنز ہوتے ہیں. اچھا, یہ میمونہ میرے پاس آئی تھیں لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ایئر یہ میرے پاس آئی تھیں, ان کی جو گلاسز کا نمبر تھا دیٹ واز آن دی رائٹ سائڈ اٹ واز -19 پروبیبلی, اینڈ دا لیفٹ سائڈ از -14. بہت ہی زیادہ. اب دیر از ون کنڈیشن جی, اس کو ہم مایوپیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پیتھولوجیکل مایوپیا از دا ایکچوئل نیم. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آنکھ گرو جس طرح ہائٹ بڑھتی ہے اس طرح آنکھ کی لینتھ بہت زیادہ گرو کرتی ہے. سو ان کیسز میں اس طرح کا نمبر آتا ہے. یس,
بٹ پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 13-14 سال سے شی واز بینگ مس ڈائگنوزڈ ایز اے مایوپک کیس. ان کو وہ پرابلم نہیں تھی. ان کو جو پرابلم تھی دیٹ واز کہ ان کا جو نیچرل لینز ہے آنکھ کے اندر دیٹ واز سلائٹلی ٹلٹڈ. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایگزیکٹلی ہاریزونٹل رکھا ہوا ہے ہماری آنکھ میں, ٹھیک ہے, بٹ اٹ واز سلائٹلی ٹلٹڈ, ویری مائلڈ, بٹ یس اٹ واز ٹلٹڈ, جس کی وجہ سے پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ ان کا اتنا بڑا نمبر آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور آف کورس وہ نمبر کانٹیکٹ لینزز سے اینڈ گلاسز سے کریکٹ نہیں ہوتا وہ, بیکاز جب آپ اتنا موٹا چشمہ پہنتے ہیں تو لائٹ جو ہے, لائٹ ریز سیدھی نہیں آتی, وہ ڈائفریکٹ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. تو جب یہ میرے پاس آئی تھی تو جب میں نے ان کا پیچھے نور کا پردہ دیکھا تھا, بیکاز پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ ان کو مایوپیا ہے, بٹ اس پہ ایسا کسی قسم کا کوئی سائن نہیں تھا, کسی قسم کا, بیکاز مایوپک پیشنٹس میں نور کے پردے پہ مختلف سائنز ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں, جس سے آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یس اٹ از مایوپیا. سو ان کا ایسا کوئی سائن نہیں تھا. سو جب میں نے ان کو ڈیٹیلڈ ایگزامن کیا, ہم آنکھ ڈائلیٹ کر کے, پیپل ڈائلیٹ کر کے بھی ایگزامن, سو اس میں آئی کیم ٹو نو کہ ایکچولی دا پرابلم از دس, دیٹ واز ناٹ دی پرابلم جس کی وجہ سے یہ لے کے چل رہی تھی. اور جو 40 سال کی بات یہ کر رہی ہیں, وہ 40 سال کی یہ بات کر رہی ہیں پروبیبلی جہاں پہ بھی انہوں نے چیک کروایا انہوں نے ٹھیک چیک کیا ہوگا, آف کورس ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے غلط چیک کیا ہوگا, بٹ پروبیبلی دے مسٹ بی آف دا ویو کہ کیونکہ 40 سال کی عمر کے بعد ہمارا جو نیچرل لینز ہے وہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیٹریکٹ, ارلی کیٹریکٹ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو پروبیبلی 40 ایئرز میں جب وہ چینجز آنا شروع ہو جائیں تو دین دے ول آپریٹ اینڈ دین دے ول. لیکن سوال یہ ہے کہ ایویلویشن سے پہلے انہوں نے ڈکلیئر کیسے کر دیا کہ یہ آپ کا 40 سال کی ایج کے بعد ہوگا؟ ان کو ایویلویٹ کرنا چاہیے تھا نا, ظاہر ہے وہ پراپر ایگزامن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی پیشنٹ ہے, کوئی بھی انسان ہے جس کو لو ویژن کا پرابلم ہے اور وہ بار بار مس ڈائگنوز ہوگا, 3 سے 4 ڈاکٹرز نے ایک اوپینین دی, مسئلہ حل نہیں ہوا, پیشنٹ تو ہوپس چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. اس کے بعد رائٹ ڈاکٹر کب ملے گا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا, اور پھر یہ فیلئر کہاں پہ ہے؟ اگر ارلی ڈیٹیکٹ نہیں, ظاہر نمبر بھی بڑھتا گیا, ملٹیپل ڈاکٹرز کو بھی چیک کرایا, تو اس میں وقت بھی ضائع ہوا, پیسے بھی, تکلیف بھی, سارے پرابلمس ہوئے. دیکھیں اس کا یہ ہم صرف ایک فیکٹر اس میں نہیں ہے کہ جی کہ یہ کیوں ڈائگنوز نہیں ہو پائے, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز دیٹ آر بیہائنڈ اٹ. سب سے پہلے ہم اتنے زیادہ اوور برڈنڈ ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ ان دی ہاسپٹلس کہ آف کورس پیشنٹ جو ہے وہ مس ڈائگنوز ہو جاتا ہے, دیٹ آئی ایگری, میرے سے بھی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو پاتا, بٹ یہ مریض کو آف کورس قصور نہیں ہے. دیٹ از وی آر سو مچ اوور برڈنڈ, ڈاکٹر کم ہیں, مریض بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہو گیا, دین یو ہیو ٹو سی. اگر میں نے دن میں 100 مریض دیکھنے ہیں تو آف کورس میں نے صبح سے لے کے رات تک بیٹھ کے مریض تو نہیں دیکھتے رہنے, ایک ٹائم ہے میں نے اس میں دیکھنے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یس مس ہو سکتا ہے. دا پرابلم از کہ ان کا اس لیے یہ ایسا ہوا کہ اٹ از اے ریئر تھنگ ٹو بی آنیسٹ, یہ اتنا کامنلی دیکھنے کو نہیں ملتا. دا کنڈیشن دیٹ شی ہیڈ. اگر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر لیٹ سپوز 2-3 ڈاکٹرز سے ایک جیسا اوپینین مل رہا ہے یا نہیں ڈائگنوز ہوا, تو فزیشین کے پاس جائیں یا سرجن کے پاس جائیں؟ دیکھیں جو آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ فزیشین اینڈ سرجن دونوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. سو آئی میں ایسا نہیں ہے کہ آئی کا فزیشین الگ ہے سرجن الگ ہے, وہ دونوں ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہی ہیز ٹو ڈو سرجری اینڈ ہی ہیز ٹو میڈیکلی ٹریٹ ایز ویل, ٹھیک ہے. سو اس لیے اس میں فزیشین نہیں ہے, دا کنسرنڈ پرسن از آئی اسپیشلسٹ آف کورس, بٹ یس ون شوڈ گیٹ پراپر ڈائگنوسس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, کیونکہ لو ویژن کا منتھ بھی ہے, اویئرنیس کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں, کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں, کون کون سی سٹیجز ہوتی ہیں, کتنی طرح کا لو ویژن ٹریٹیبل ہوتا ہے اور کتنی طرح کا نہیں ہو سکتا ٹریٹ؟ دیکھیں لو ویژن سب سے اس میں جی 2 چیزیں, ایک پیشنٹ کی ویژن کتنی ہے, ون تھنگ, اینڈ دا ادر تھنگ لو ویژن ہے کس وجہ سے, ٹھیک ہے. جو ہمارا اسٹینڈرڈ چارٹ ہے ویژول ایکوٹی کا چارٹ, جس میں 6/6 سے لے کے ٹل 6/60 ویژن, اینڈ دین 5/60, دین 4/60 ٹل 2/60, اینڈ دین ہینڈ موومنٹس اینڈ کاؤنٹنگ فنگر اینڈ پرسیپشن آف لائٹ. سو دیز آر ڈفرنٹ کیٹیگریز آف لو ویژن, ٹھیک ہے. ویری ارلی اسٹیج 1 جس کو ہم کہتے ہیں, اف دا پیشنٹ ہیز ویژن
up to 6/18 or less, so it is stage 1 low vision. And then کرتے کرتے till hand movement اور counting finger پہ it is stage 5 and stage 6. وہ تو پیشنٹ کی ویژن چیک کر کے we categorize it. کتنے قسم کے لو ویژنز آر ٹریٹیبل؟ دیٹ ڈیپینڈس آن کہ پیشنٹ کو ڈیزیز کیا ہے, کس وجہ سے لو ویژن ہے. بیکاز ہماری آنکھ کے مختلف سیگمنٹس ہیں اور ہماری آنکھ میں مختلف اسٹرکچرز ہیں دیٹ آر رسپانسبل فار آور ویژن. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ فرام دی سرفیس آف دی آئی ٹل ریٹنا جو کہ ہم نور کا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بیچ میں دیر آر ڈفرینٹ لیئرز, ڈفرینٹ اسٹرکچرز دیٹ آر رسپانسبل فار دا ویژن. سو یہ لو ویژن ٹریٹیبل ہے یا نہیں, دیٹ ڈیپینڈس آن کہ پیشنٹ کو ڈیزیز کیا ہے اینڈ کون سا اسٹرکچر از انوالوڈ. لیٹ سپوز پیچھے نور کا پردہ انوالو ہے اور اس میں کوئی داغ بن گیا ہے, اسکار بن گیا ہے. ٹھیک ہے, یا بائی برتھ وہ نور کا پردہ ٹھیک بنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آف کورس دیٹ از ناٹ کریکٹیبل, رائٹ. اس کے لیے دین وی ہیو ان آور ہاسپٹل اے لو ویژن ڈپارٹمنٹ جس میں ہم لو ویژن کے مختلف ڈیوائسیز آر دیئر سو دیٹ پیشنٹ سم ہاؤ اپنی ڈیلی روٹین جو ہے وہ کیری کر سکے. بٹ ایف دا تھنگز اور دا اسٹرکچرز دیٹ آر انوالوڈ جو کہ کریکٹیبل ہیں, اس کے بعد آفٹر سرجری اور آفٹر اے میڈیکل ٹریٹمنٹ, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے, پیشنٹ کی ویژن بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. سیم کیس, ایگزیکٹلی سیم کیس انہی کا تھا, بیکاز شی واز 2/60 in her right eye. ٹھیک ہے, سو پریکٹیکلی دیٹ واز اے بلائنڈ آئی, دیٹ واز ناٹ اے یوزفل آئی. اچھا, چھوٹے بچوں میں کیسے ڈیٹیکشن ہو یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن میں چاہتی ہوں میمونہ سے, کیونکہ پہلے کی زندگی ابھی کی زندگی, پہلے دنیا الگ دکھتی تھی, اب دنیا الگ دکھتی ہے. پہلے آپ مجھے ملی, ٹھیک سے میں نظر نہیں آ رہی تھی, اب آپ مجھے ملی, اب آپ مجھے ٹھیک سے دیکھ سکتی ہیں 100%. کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت فرق. انسان کی پوری زندگی ایسے چینج ہو گئی ہے بیکاز ایک لمیٹڈ ویژن ایک ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے, نو ڈاؤٹ. اور لائف کے پہلے آپ بالکل لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو, دین پھر آپ سوسائٹی کے ساتھ ایک فائٹ کرتے ہو. لائک آئی یوز ٹو ویئر کانٹیکٹ لینزز آؤٹ سائڈ آف مائی ہوم. تو میں جب آفس جاتی تھی اور جب میری آئی سرجریز ہوئی, I received a lot of calls and they said کہ ہم تو we are shocked کہ تم نے کبھی اس طرح سے بتایا ہی نہیں. تو میں کہتی تھی کہ میں کانٹیکٹ لینزز پہنتی تھی تو کسی کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی میرا ویژن اتنا اس حد تک میں لمیٹڈ ویژن کے ساتھ دیکھتی ہوں. اور سرجری کے کتنے دن کے بعد آپ کی آنکھوں سے وہ جو بینڈیج ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے اور آپ ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں؟ بینڈیج تو کچھ فیو آورز ہوتے ہیں, لائک جیسے میرے کیس میں ہاں, لائک اگر 3-4 بجے سرجری ہوئی ہے تو دوسرے دن صبح 9 بجے ایک بینڈیج اوپن ہو گئی تھی, اور پھر دوسری والی آئی تھنک رات کے 1 بجے وہ تھوڑی تنگ ہو رہی تھی میں, تو ڈاکٹر کو میں نے کال کی کہ بیکاز اگست کا موسم تھا, کہ گرمیاں تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہ ریموو کرتے ہیں. تو وہ کچھ آئی تھنک 7-8 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد آپ اس کو بینڈیج کو ریموو کر دیتے ہو. اور پہلے پھر گلاسز کے ساتھ دنیا کو دیکھا تھوڑا سا تاکہ ڈائریکٹ لائٹ نہ آئے. گلاسز کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ. اور جب میری دوسری آنکھ کا آپریٹ ہوا تو اس کے بعد تو میں 3-4 گھنٹے انگزائٹی سے بیڈ سے ہی نہیں اتر پا رہی تھی کہ یار یہ سب کچھ اتنا چینج کیوں ہے. مطلب میں روم میں سامنے جہاں پہ میرے بیڈ کے سامنے کیلنڈر ہے جو کہ پہلے بالکل ریڈیبل نہیں ہوتا تھا, اینڈ جو سب سے مزے کی بات کہ چلو لیفٹ سے تو مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا, رائٹ آنکھ سے تو میں نے پہلی دفعہ میری ریڈیبلٹی تھی, اور جب میں دوسرے دن بینڈیج اتروانے گئی اور میری پہلی آنکھ جو ہے وہ رائٹ آنکھ کا ہی آپریٹ ہوا تھا جو زیادہ افیکٹڈ تھے, تو وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ کی ایموشنز تھی کہ مجھے نظر آ رہے ہیں. آئی کین امیجن, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, زندگی کے رنگ, چہرے, خوبصورتیاں, ظاہر آنکھوں کے بغیر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس طرح کے کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جنہوں نے آدھی زندگی لو ویژن کے ساتھ گزار دی ہو فار اینی ریزن, نہ پتہ چلا ہو کسی بھی وجہ سے؟ دیکھیں دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کام کہاں پہ کر رہے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, بیکاز آئی ورک ان اے ہاسپٹل جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیڈیکیٹڈ آئی ہاسپٹل ہے, الشفا میں ہوتا ہوں, اور الشفا میں پورے پاکستان سے ریفرلز آتے ہیں, ایون افغانستان سے ریفرلز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پیشنٹ لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ آئی یوز ٹو سی اے لاٹ آف سچ کیسز, میں کامنلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ میں کامنلی ان کو آپریٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں. اب میں کامنلی کیوں آپریٹ کر رہا ہوتا ہوں, بیکاز وہ ہے اسی کام کے لیے
اور ایک تو ہاسپٹل اسی کام کا ہے. دا تھنگ از کہ وہاں پہ پیشنٹ لوڈ اتنا زیادہ ہے, سیکنڈ تھنگ. اینڈ دا تھرڈ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بیکاز یہ جو جتنی بھی سرجریز ہوتی ہیں دے آر ناٹ سمپل روٹین سرجریز جی, ٹھیک ہے. دے کم انڈر دی کیٹیگری آف کمپلیکس انٹیریئر سیگمنٹ سرجریز, ٹھیک ہے. اینڈ کمپلیکس انٹیریئر سیگمنٹ سرجریز نارملی ڈاکٹرز نہیں کرتے. دیٹ از بیکاز ٹو have a skill set or to have a reflexes you should have operated a lot of cases, تب جا کے آپ used ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. exactly that is the thing, ٹھیک ہے. so ان شفا میرے پاس اس طرح کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. میرے پاس اس سے پہلے نہیں آئی تھی میمونہ, فار دی ویری فرسٹ ٹائم میرے پاس آئی تھی, پہلی دفعہ بھی مسئلہ حل اور نیکسٹ ڈے میں نے ان کو آپریٹ کیا تھا, یا شاید شام کو آپریٹ کیا تھا میں نے. مطلب میں نے کہا لیکن آپ نے بہت اچھا, بہت زبردست کام کیا ماشاءاللہ. ابھی ان کی نظر بھی بالکل ٹھیک ہے اور چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے کنٹینیوس, وہ بھی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے. ایک چھوٹی سی چیز جاتے جاتے, وقت مختصر ہے, کہ چھوٹے بچوں کی آئی سائٹ ویک ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ بچے تو نہیں بتا سکتے, انڈر 3-4 ایئرس, انڈر 3-4 ایئرس بچے نہیں بتا سکتے, ٹھیک ہے. سو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جی جو کہ آپ نے, ایک تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ سال میں ایک دفعہ بچوں کو چیک کروائیں, نو میٹر آئی سائٹ کم ہے یا نہیں ہے, یا کچھ آپ پیرنٹس فیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ون تھنگ. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ بچے کیسے بتاتے ہیں. نارملی بچے کمپلینٹ کرتے ہیں جی اسٹرین ہو رہا ہے, یہاں پہ ہیڈ ایکس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. چھوٹے بچوں میں ہیڈ ایک کی کوئی تک نہیں بنتی, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے. سارا دن کھیل رہے ہوتے ہیں, سو جاتے ہیں شام کو. سو اسٹرین ہوتا ہے بیکاز وہ بہت زیادہ زور لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں میں ایکوموڈیٹنگ آئی کی ایکوموڈیٹنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, آف کورس آنکھ کے ارد گرد مسلز ہیں, تو مسل بھی اسٹرین میں جاتے ہیں اور وہ تھکتے ہیں. سو دیٹ از دا ون وے دیٹ یو گیٹ ٹو نو کہ وہ کمپلینٹ کریں. دا ادر تھنگ از کہ وہ چیزیں نزدیک سے دیکھ رہے ہوں گے. ان 2 چیزوں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی آئی سائٹ. دا تھرڈ تھنگ از, یس, دی تھرڈ تھنگ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از پیرنٹس میں فیل کہ اس بچے کی آنکھ کبھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اور پھر جب وہ صبح اٹھتی ہے پھر سیدھی ہو جاتی ہے, شام کو ٹیڑھی ہو جاتی ہے, صبح واپس سیدھی ہوتی ہے. دیٹ از بیکاز کہ سارا دن وہ ایکوموڈیٹ کر کر کے آنکھ تھک جاتی ہے, اینڈ دین اٹ گیوز وے. سو دیٹس وائی. سو اس طرح پتہ لگ سکتا ہے, اینڈ آف کورس ون شوڈ گیٹ چیک, اور جلدی کنسلٹ بھی کر لینا چاہیے ڈاکٹر سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے, میمونہ آپ نے وقت دیا, اور بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے میمونہ کی طرح کے لوگ جو زندگی کو پہلے مختلف نظر سے, مختلف زاویے سے دیکھتے تھے, اور اب ساری چیزیں بدل چکی ہیں. اس لیے آپ نے لو ویژن کی پرابلم کو ضرور ایڈریس کرنا ہے ایٹ دا ارلیسٹ. اگر آپ کے گھر میں بچے موجود ہیں ان کو بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے نئے مہمان کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जनाब। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में मौसम का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन जाहिर है मैं तो छोटी मोटी बातें बता सकती हूँ, एक्सपर्ट्स हमें ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि मौसम कैसा है, बारिश कब तक रहेगी, कहाँ पे क्या टेम्परेचर है, और अगर बारिश होती है तो उसका पैटर्न कैसा रहेगा, मॉडरेट होगा या किस तरह होगा। इस्लामाबाद में तो इस वक्त इतना सुहाना खूबसूरत मौसम है कि दिल करता है बंदा काम काज छोड़ के और पहाड़ों में निकल जाए। ये मारगला की पहाड़ियों की मैं बात कर रही हूँ, बर्फ़ वाले पहाड़ों की बिल्कुल बात नहीं करी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भी बर्फ़ पड़ सकती है और इसलिए आपको देखभाल के फोरकास्ट देख के प्लान करना चाहिए। कोई भी विजिट, कोई भी प्लान, कोई भी टूर, कोई भी आपका जो ट्रिप है उस पे जाने से पहले अपनी बुकिंग्स भी करवाएं, फोरकास्ट भी देखें और सारे बंदोबस्त करने। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डीजी मेट महर साहिबजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल खैर खैरियत है? बिल्कुल ठीक सर, ज़बरदस्त। मैं स्टूडियो में हूँ, आप अपने ऑफिस में हैं, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा, दिल करता है कि सैर पे जाएं। तो ये जो अच्छा मौसम है, क्या हमारी छुट्टी तक ये बरकरार रहेगा? नहीं, बिल्कुल ये बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए है मौसम जो चल रहा है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये अगले 24 घंटे के बाद दोबारा धूप निकलने की चांसेस हैं, और उसके बाद फिर मौसम कुछ दिन जो है जैसे होता है कि जी आजकल आप देख रहे हैं कि फरवरी के महीने में ही टेम्परेचर एकदम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि जी लगता है कि जी वो फिर गर्मी की तरफ है। तो ये इसी तरह ये अगले 24 घंटे जो हैं इसमें अगर आप प्लान बना सकते हैं तो आज आप मरी जा सकते हैं। मरी में भी स्नोफॉल ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी स्नोफॉल मिलेगी जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं जाके। हमारे जो हैं दोस्त या जो भी जाना चाहेंगे, आज का दिन मरी के लिए अच्छा होगा, लेकिन कल से फिर मौसम दोबारा अपने पुरानी रवश पे आ जाएगा। सर पुराने लेवल पे किस तरह? आज तो कोई इस्लामाबाद में 13 टेम्परेचर शो हो रहा है, तो मरी में सूरत हाल क्या होगी? अराउंड कितना टेम्परेचर होगा? अगर कोई विजिट के लिए जाता है तो किस हिसाब से कपड़े पहने, गर्मी वाले सर्दी वाले? कपड़े तो खैर देखें, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों वाले ही, लेकिन ये होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। अभी आज इस्लामाबाद में जो था दर्जा हरारत वो तकरीबन कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, लेकिन ये जो दिन का टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे आपने कहा कि अगर अभी 13 डिग्री नज़र आ रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14-15 तक चला जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी वक्त धूप भी निकले और थोड़ी देर के लिए ये सिलसिला हो। लेकिन मरी में टेम्परेचर जो है वो ठंड होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। कपड़े जो है वो गर्म ही पहन के जाने चाहिए। ये नहीं, यानी मौसम से आप कह सकते हैं कि मजाक नहीं करना चाहिए कि जी हम कहें कि जी इसको कहें कि ठीक है जी आप मौसम गर्मियों का आ गया या आगे आने वाले दिनों में कुछ है, लेकिन बर्फबारी जो होती है उसका एक खास टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर 0 या उससे कम दर्जे पे हो रही होती है। तो आप कपड़े गर्म पहन के जाएं। अगर स्टे करना है तो बुकिंग भी होनी चाहिए, ताकि बंदा जो है ना वो खुद उसके पास रहने का इंतज़ाम हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले अरेंज करके जाना चाहिए। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त टिप दे दी सर। अच्छा, ये तो हो गई हमारी वाले साइड पे कैसा मौसम है। सिंध में, केपी में सूरत हाल क्या है? क्या उधर कोई बारिश वगैरह का इम्कान है? सूरत हाल बदलेगी? ये मौसम जो है वो तकरीबन केपी के कुछ इलाके जो हैं इस वक्त जो स्नोफॉल का फिनोमेना है वो कलाम, मालम जब्बा या हमारे शुमाली इलाका जात जो हैं अस्तोर या हुंजा या इन इलाकों में भी, चित्राल वगैरह में भी है स्नोफॉल, जो उसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन ये मैंने बताया ना कि ये बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ये वेदर बड़ी जल्दी क्लियर हो रहा है। तो बाकी पंजाब के जो हैं लाहौर में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी या इस तरह का, फैसलाबाद डिवीज़न हो गया, गुजरांवाला डिवीज़न हो गया, रावलपिंडी डिवीज़न के जो कोटवार के इलाके, यहाँ पे तेज़ बारिश नहीं है लेकिन हल्की बारिश का इम्कान है। तो ये इसी तरह जो है अगले 24 घंटे निकलेंगे, फिर उसके बाद मौसम ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर इस बार मैं कैलेंडर देख रही थी, रमज़ान शुरू होने वाला है तकरीबन मार्च के मिड में, तो उसमें भी गर्मियां होंगी, रोज़े हमें गर्मी के साथ रखने पड़ेंगे या मौसम कुछ बेहतर होगा? कोई उस वक्त तक का टेम्परेचर बदलेगा? देखें, हमारी जो 3 महीने की फोरकास्ट जो हमने दी हुई है वो मार्च के महीने में भी वो नॉर्मल से कम बारिशें हैं। तो जब नॉर्मल से कम बारिशें नज़र आ रही हो ना, तो इसका मतलब है कि जी मौसम थोड़ा सा जो, चूँकि ये बाहर का मौसम आना होता है या उसके बाद गर्मियों की तरफ फेज में जा रहे होते हैं, तो टेम्परेचर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जैसे होता है कि इतना ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन थोड़ा सा होगा।
और रोज़े जो हैं इंशाल्लाह तकरीबन 22 मार्च या इन तारीखों से शुरू हो रहे हैं। तो ये फिर आगे वैसे ही अप्रैल का महीना आ जाएगा, फिर गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं। तो अब दिन ब दिन दर्जा हरारत या उसमें थोड़ा सा फर्क चल रहा होता है, तो महसूस होता है कि जी हमें अगर दिन में धूप निकलेगी तो वो वाकया काफ़ी ज़्यादा वो उसमें फ़र्क महसूस होता है। तो देखें अल्लाह ताला करेगा कि जी रमज़ान के महीने में भी अच्छा मौसम रहे, लेकिन उसके लिए फिर ये होता है कि जो हमारे किसान भाई या हम जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके लिए गंदम का भी वो आगे कटाई का मौसम आना होता है, या गंदम एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उसमें शायद इतनी बारिशों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो जो भी हो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे। नो डाउट जी, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हालात बेहतर रहें, क्योंकि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे मौसम कुछ मुनासिब सा रहे ताकि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। एक और छोटी सी चीज़ सर बता दें, बड़े लोगों को कंसर्न है कि सर्दी जा तो रही है, कहीं वापस ना आ जाए, वापसी का कोई चांस तो नहीं है ना सर्दी का? ये बिल्कुल देखें, पता क्या है, जब भी कोई ये स्पेल आएगा बारिशों का, चाहे कम बारिशें हो या ज़्यादा हो, तो उसमें एकदम एहसास तो होता है कि जी सर्दी वापस आ गई। तो ये हल्के फुल्के ये चलते रहेंगे सिलसिले, इस तरह बारिश के जो हैं वो ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन उसमें फिर तब्दीली जो है ना वो एकदम ज़्यादा आ जाती है। लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि जी इस वक्त बारिशों का जो है वो कम चांस है अगले जो आने वाले सीजन में, तो वो इंशाल्लाह जो है ना ये सर्दी और गर्मी का एहसास दोनों का होता रहेगा। वैसे ठीक, बहुत शुक्रिया। डीजीमेट महर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वेदर फोरकास्ट के हवाले से उन्होंने डिटेल से बताया कि जनाब आप मरी का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, मेरी एडवाइस पे नहीं जाना, महर साहिबजाद खान साहब की एडवाइस पे आपने जाना है। उन्होंने जो बताया आपने वही करना है। आप मरी जा सकते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन ज़ाहिर है गर्म कपड़े भी साथ रखें, एडवाइजरीज को फॉलो करें। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे नए मेहमान के साथ, हमारे साथ रहिए। तवानाई बचाएं, मैशियत की तवानाई बढ़ाएं। तेजी से बदलती दुनिया में कोई खबर अपने पस मंजर में हतमी नहीं। खबरियत के किसी भी नुक्ते पर शफाफ मालूमात के बगैर तज्जिए की कोई बुनियाद नहीं। किसी भी वाक़ये के मुहर्रिकात और असबाब जाने बगैर मंतकी राय कायम करना मुमकिन नहीं। खबर की दुनिया में जब एतराज़ात इख्तिलाफात को जन्म दें तो तहकीक ही वाहिद रास्ता है। नुक्ताए आगाज से नुक्ताए अंजाम तक, मैं यशफीन जमाल नुक्ताए एतराज़ के साथ। देखिए नुक्ताए एतराज़ यशफीन जमाल के साथ जुमाता इतवार रात 8 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
वेलकम बैक जनाब। एक बड़ा कॉमन सा मसला है, मेरे साथ भी है। मसला ये है कि बड़ी क्रेविंग होती है किसी चीज़ की। एक चीज़ खाने को इतना दिल करता है कि आप जब तक वो खा ना लें आपकी तशफ़ी नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। वो बर्गर भी हो सकता है, पिज़्ज़ा भी हो सकता है, वो समटाइम्स कुछ मीठा भी हो सकता है, वो रोटी चावल बिरयानी कुछ भी हो सकता है। अब ये जो क्रेविंग होती है ये होती क्या है? हमें ये आमतौर पर बड़ा कॉमन सुनने को मिलता है, कहा जाता है कि जी आपकी बॉडी मांग रही है खाएँ, कोई बात नहीं, आपका दिल कर रहा है खा जाएँ, बस दिल पे पत्थर रख के, चाहे आप किसी डाइट पे हो कुछ भी हो। पूरे दिन की खाने की रूटीन बड़ी मैटर करती है कि आपने पूरा दिन पेट भर के खाना भी खाया, 3 टाइम खाना, स्नैक, चाय, सारा कुछ लिया, उसके बाद भी अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, तो फिर जनाब आपको पता लगाना चाहिए कि ये क्रेविंग क्यों हो रही है। तो ये जो ग़िज़ाइयत से मुतालिक हमारी मिसकंसेप्शंस है कि क्रेविंग हो रही है तो उसको ज़रूर पूरा करें वरना आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। और अगर आपको भूख लग रही है और आपको कोई क्रेविंग है तो शायद आप अपनी रोज़मर्रा की जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे अच्छे से। तो हमारा खाने पीने का पैटर्न क्या होना चाहिए और ये क्रेविंग क्या होती है, जान लेते हैं हम। डॉक्टर सबा तनवीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्रेविंग किस चीज़ का नाम है, ये क्या होती है क्रेविंग? एक्चुअली क्रेविंग हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का सडन दिल चाहना, और आपको इतना इस चीज़ का दिल चाहता है कि आप उस चीज़ को जब तक कंज्यूम नहीं कर लेते या खा नहीं लेते आपकी हंगर सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये इस तरह का एक कॉमन सी प्रैक्टिस है जो हम ऑलमोस्ट हमारी 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है इस चीज़ को सफ़र कर रही है, इस चीज़ से गुजर रही है। और इसका ये होता है कि ज़्यादातर हमें क्रेविंग्स किस टाइप की फ़ूड की होती हैं, प्रोसेस फूड होता है या फिर हाई शुगरी या फिर जो हमारे अनहेल्दी फूड्स होते हैं या जंक फूड होते हैं, ज़्यादातर इनकी क्रेविंग्स होती हैं। और ये हमें ये चीज़ हमें ऐसे लगती है कि अगर हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी हंगर सेटिस्फाई नहीं होगी। और अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो इन क्रेविंग्स की वजह से अपनी नेचुरल हेल्दी डाइट से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी हमें अपनी क्रेविंग्स पे फोकस करना चाहिए कि हमें किस चीज़ की क्रेविंग है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये सुनने को मिलता है कि क्रेविंग इसलिए हो रही है कि आपकी बॉडी मांग रही है, तो बेटा खाओ, पेट भर के खाओ। क्या खाना चाहिए, चाहे वो कुछ मीठा है चाहे वो फास्ट फूड है? असल में मैं आपको कुछ रीज़न बताना चाह रही हूँ कि हमें बेसिकली क्रेविंग्स होती क्यों हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, कोई चीज़ किसी को खाते देखते हैं, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टीज़मेंट ही हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चॉकलेट की बात कर लें, हमने उसके बारे में चॉकलेट के बारे में एडवर्टीज़मेंट देखी और हमारी क्रेविंग ट्रिगर हुई कि हमें वो चीज़ खानी चाहिए। अक्सर लोग होते हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, कोई इमोशनली इतना इनसिक्योर होता है या इतना डिप्रेस होता है कि वो ईटिंग से अपनी कंफर्ट जोन को जो होता है प्रमोट करता है। और उसके अलावा ये कि हम लोगों ने ना मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने खुद से नोट करनी है कि अगर हमारी डाइट हेल्दी नहीं है, अगर हम लोग प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, अक्सर लोग होते हैं जो लॉन्ग टाइम क्रैश डाइट पे रहते हैं जिसकी वजह से उनकी क्रेविंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो फिर उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे होते। तो मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी कि हम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसा मसला है जो हर एक कॉमन मैन भी इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम फ्यू टिप्स को फॉलो करें ताकि हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। ठीक, अच्छा, एक हेल्दी इंसान को दिन में कितनी बार क्या खाना चाहिए? देखिए, अगर हम एक हेल्दी बंदे की बात करते हैं तो ऐसा है कि एक हमारा जो स्टमक है, अगर हम उसकी बात करें 3 आवर्स बाद वो एम्प्टी होता है। और हमारा जो रिलीजन है वो हमें ये भी कहता है कि हमें भूख रख के खाना चाहिए। तो यानी ऐसा है कि हमें 3 आवर्स के छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जितना अपनी हंगर हमारी प्रोलॉन्ग होती है या हम लॉन्ग टाइम भूखे रहते हैं, उससे भी आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली किसी अनहेल्दी फूड की तरफ जो होते हैं आप चले जाते हो। तो हमें 3 आवर्स के स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी हमारे जो 3 मेजर मील्स हैं, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, इनके मिड के मील्स को हम स्नैक कहते हैं। यानी आपके 2 स्नैक्स और 3 मेजर मील्स, यानी आपके दिन के छोटे छोटे 5 मील्स होने चाहिए।
ٹھیک. اور اگر کوئی فاسٹنگ کو فالو کر رہا ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, تو وہ کیسے مینیج کرے اپنے کھانے کی روٹین کو, کیونکہ 3 آورس کے بعد تو اسٹمک خالی ہو جائے گا اور بندے نے کھانا ہے 14 گھنٹے بعد, 12 گھنٹے بعد, یا کم سے کم بھی 8 سے 10 گھنٹے کے بعد, کیونکہ اب رمضان بھی آ رہا ہے, تو اس میں کیا پیٹرن فالو کرنا چاہیے؟ رمضان کی آپ جہاں تک بات کرتے ہیں نا, پھر ہم اس میں کیونکہ ہمیں تو ریسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے نا, تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے 2 ہی میلز ہوتے ہیں رمضان میں, یا سحری ہوتی ہے یا افطار ہوتا ہے, تو اس میں ہم اس طرح کا فوڈ رکھیں جو ہماری اسٹمک کو لانگ ٹائم فل رکھے, ہماری سٹائٹی کو سیٹسفائی رکھے, ہماری ہنگر کو سیٹسفائی رکھے. ہم لوگ نا اس طرح کے آئٹم لیتے ہیں شوگری یا سالٹ رچ ہوتے ہیں, اس سے ہماری تھرسٹ بھی انکریز ہوتی ہے اور ہمارا اسٹمک بھی جلدی ایمٹی ہو جاتا ہے. ہم سمپل یعنی سفید آٹے کی روٹی یوز کرتے ہیں, سمپل کاربوہائیڈریٹس یوز کرتے ہیں, جس سے ہمارا اسٹمک بھی جلدی ایمٹی ہوتا ہے. اور ہم لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ ہمیں روزے کی حالت میں اکثر لوگ ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور ان سے یہ چیز بالکل کنٹرول نہیں ہوتی. تو یعنی ہمیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں اور ہمیں لیس شوگری اور لیس سالٹ فوڈ اپنی جو سحر اور افطار میں استعمال کریں, تاکہ جب ہمارا روزے کی حالت میں ہمیں پھر ان چیزوں کی پرابلمس کو فیس نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اور جتنا شوگر ہم کنزیوم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, وہ کس فارم میں ہونا چاہیے؟ وہ نیچرل شوگر ہو, یا ہم یہ جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں یہ لے سکتے ہیں, یا وہ فروٹ کی فارم میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں شوگر ہر بندے کی نا اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں, اور شوگر نیچرل فارم سے بہتر اور کوئی فارم نہیں ہے. جو آرٹیفیشل سویٹنر ہیں, یہ جو ہم ایڈڈ شوگر ہیں, اگر اس کو ہم ریپلیس کر نیچرل فروٹس کی طرف جائیں, جس کا ہمیں ایک ہر بندے کی اپنی سرونگ کے حساب سے ہم ہر بندے کو الاؤڈ ہوتا ہے, تو اگر ہم نیچرل فروٹس کو آپٹ کریں, اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں اپنے بیسیکلی اسپیشلی فروٹس کو ہمیں سنیک ٹائم پہ لینا چاہیے. فروٹس ہمیں کبھی بھی امیجیٹلی آفٹر میل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, کہ فروٹ بھی ایک کمپلیٹ میل ہوتا ہے. تو سنیکس میں ہمیں فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے, جو ایک بہترین سورس آف شوگر ہے. جو آرٹیفیشل شوگر ہے اوبویسلی اس کو ایلیمینیٹ کرنا یا ختم کرنا تو بہت مشکل سی بات ہے, لیکن ہم اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں. اچھا, جو ہماری جو سنیکس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی مسکنسیپشنز ہیں. مسکنسیپشن یہ کہ آپ کو سنیک چاہیے, آپ نے برگر کھا لیا, آپ کو سنیک چاہیے, آپ نے پیزا کھا لیا, تو سنیک میں ہمیں کیا کھانا ہے, کیا اس کے لیے بھی ہمیں پیٹرن بنانا چاہیے ڈیلی کا, کہ دن میں آپ کا بریک فاسٹ اور لنچ میں جو بریک ہوگا اس میں یہ چیز کھائیں گے, اور پھر لنچ اور ڈنر میں جو بریک ہوگا اس میں آپ یہ کھائیں گے؟ نارملی دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب ہمارا اسٹارٹ آف اے ڈے ہوتا ہے تو ہمارے اکثر لوگ یہاں بریک فاسٹ بھی مس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا بریک فاسٹ مس نہ ہو, اور آپ نے صبح سے اپنے نا 3 آور کے نا ٹائمنگز کے حساب سے نا اپنے میلز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ بریک فاسٹ صبح 9 o'clock کر رہے ہیں اور آپ پھر بندہ اپنی ڈفرینٹ ڈیلی ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتا ہے, تو اس کے 3 hours بعد ہمیں چھوٹا سا سنیک لینا چاہیے. یعنی صبح مارننگ کے بریک فاسٹ کے 3 hours بعد اور آپ کے لنچ کے 3 hours بعد ایک چھوٹے سنیکس ہونے چاہیے. اور سنیکس کے لیے بہترین اور ہیلدی آپشن یہ ہے کہ آپ فروٹس کا استعمال کریں. ہم اس میں نٹس یوز کر سکتے ہیں, ہم اس میں اس طرح سوپ یوز کر سکتے ہیں. ہم ہیلدی سنیکس کو آپٹ کریں نا. یہ جو ہم برگر ہے, پیزا ہے, یہ اوکیجنلی تو چلو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آن اے روٹین بیسس ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ فروٹ, کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی ریز ہے, یہ فائبر رچ ہے, آپ کی لانگ ٹائم اسٹمک میں اسٹے بھی کرتا ہے, اور آپ کی اگر آپ سنیکس کو اسکپ کرو گے تو آپ کے میجر میل میں آپ کی پورشن آف میل آپ زیادہ استعمال کرو گے. تو سنیکس اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ ہمیں سنیکس میں فروٹس, یا اگر ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں تو ہینڈ فل آف نٹس بہترین جو ہے نا پورشن ہے خشک میوہ جات کا استعمال کرنے کا. تو فروٹس سے یا سوپ کی فارم میں ہم استعمال, یا ہم 1 سے 2 گھر کے بنے ہوئے چکن کے شامی کباب یوز کر سکتے ہیں اسنیک میں. یا ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم فرائڈ فوڈ کو کم کر دیں. ہم آئل کو بالکل اپنی لائف سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری باڈی اتنا زیادہ ان چیزوں کی یوز ٹو ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم پورشن فریکوینسی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک وقت کا کمپلیٹ کھانا
इसके बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है, वो ये कि आप पेट भर के रोटी खा लें, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 3 खाएगा, कोई 1 खाएगा। क्या रोटी खा लेना काफ़ी है या आपके खाने में प्रोटीन, कार्ब्स और मतलब पूरे पोर्शंस का प्रॉपर ख्याल रखा जाए कि आपने हर तरह के उसमें विटामिन्स भी लेने हैं, एक वक्त का मील आपका प्रॉपर होना चाहिए? देखिए, हम जब अपने मेजर मील्स की बात करते हैं, अभी तो मैंने आपसे प्रीवियस स्नैक के बारे में बात की ना, तो मेजर मील में हमें कोशिश करना है कि हमारे क्या कॉन्सेप्ट है, हम सारा रोटी लेके बैठ जाते हैं ना। हमारे मील में पोर्शन ऑफ सैलड्स होता है ना, हमारे मील में पोर्शन ऑफ योगर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ एनी वेरिएशन। और अगर हम अपने खाने का बेहतरीन शुरुआत का तरीका ये है कि हम खाने में पहले सैलड और योगर्ट की सर्विंग से स्टार्ट करें। इसकी वजह से ये होता है कि हमारी स्टमक जो होता है ना आपका हाफ इन चीज़ों से फिल हो जाता है और आप रोटी के पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रोटी पे अटैक करते हैं, हम रोटी ज़्यादा खा लेते हैं और हम सैलड और सूप सैलड और योगर्ट। और आपकी देखिए बेसिकली आपकी 5 चीज़ें आपकी एक टाइम के मील में होनी चाहिए। आप सूप की सर्विंग रखो और सूप में आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कम रखो, और आप योगर्ट लो फैट या फिर जैसा हम नॉर्मली घर में दूध मलाई के ऊपर से दही के ऊपर से मलाई हटा के इस्तेमाल करते हैं, और सैलड जिस फॉर्म में आपको पसंद हो, और आप स्टीम वेजिटेबल्स ले सकते हो। और एक टाइम के मील में वेजिटेबल्स और एक टाइम के मील में प्रोटीन्स यानी चिकन या फिश का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि आपको पूरे दिन में सारे 5 फूड ग्रुप्स जो हमारे बैलेंस डाइट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें मिल सके। यानी डेली आपको लाजमी प्रोटीन का पोर्शन भी ऐड करना है, सैलेड भी होना चाहिए, सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, जब हम डेली नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं, अच्छा खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा वेट थोड़ा सा मेंटेन हो जाए या कम हो जाए, हम किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि आपने चिकनाई नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। वो कौन सी चिकनाई होती है जो आप खा सकते हैं, कौन सी होती है जो नहीं खा सकते, और अगर बिल्कुल माइनस कर देंगे चिकनाई को तो उसका नुकसान क्या होगा? देखिए बेसिकली जब हम किसी भी इस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पैटर्न पे जाते हैं तो हमें डाइट के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस करना है। फिजिकल एक्टिविटी, आपका हाइड्रेशन स्टेटस यानी आपका पानी का इस्तेमाल, और आपकी डेली रूटीन की जो डाइट में 5 फूड ग्रुप्स का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। जब कोई बंदा आपके पास या कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट आता है इस रिगार्डिंग कंप्लेन लेकर, हम पहले उसकी क्या तरीक़ेकार होता है, पहले उसका 24 आवर डाइटरी रिकॉल लिया जाता है। उसके बाद हम उससे उसकी मतलब जो फ्रीक्वेंटली उसका जो एक्टिविटी स्टेटस है और जो उसकी रूटीन है वो डिस्कस करते हैं, और साथ हम ये चीज़ उनको बताते हैं कि ऑयल या कोई भी हमारा फूड आइटम है, हम उसको अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, उसके पोर्शन का, इसका फ्रीक्वेंसी का, या उसको ऑफनली कभी कभार यूज़ करने के बारे में उनको तरीका बताते हैं। ऑयल चाहे कोई भी हो, आपने उसकी क्वांटिटी एज मच एज लेस एज यू कैन रखनी है। और हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, जी घी मत यूज़ करें, ऑयल यूज़ मत करें। ऑलिव ऑयल का बेसिकली ऐसा होता है कि उसको हम सिर्फ स्टर फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें लॉन्ग टाइम कुक नहीं कर सकते हम लोग। यानी ऑलिव ऑयल दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। देखिए ऑलिव ऑयल का ऐसा है कि दो टाइप के आते हैं, एक एक्स्ट्रा वर्जन होता है और एक वर्जन होता है। लेकिन आपको स्टर फ्राई का मेरा मतलब ये है कि हमने पैन में डाला, मिक्स किया और निकाला। लॉन्ग टाइम कुकिंग ऑलिव ऑयल की नहीं हो सकती। हम उसको सिर्फ स्टर फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम कुकिंग करनी हो तो ऑयल कोई भी हो, बस आपने क्वांटिटी कम रखनी है। या तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल नॉर्मली हम सैलेड पे पोर करके यूज़ कर सकते हैं। और एयर फ्रायर्स जो लोग यूज़ करते हैं, क्या ये रिकमेंडेड होता है कि आपने कुछ भी, जैसे अपने का स्टर फ्राई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, तो क्या इसके लिए एयर फ्रायर का इस्तेमाल पॉसिबल है? एयर फ्रायर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं, क्योंकि वो तो इन दी एंड है हमें एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ज़रिए हमें एक फूड प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन इसका इतना फ्रीक्वेंट यूज़ ना किया जाए, क्योंकि हमें
कोशिश करना चाहिए हम नेचुरल वे में चीज़ों को कुक करें। देखिए हमारे यहाँ लोगों को ना कुकिंग पैटर्न का तरीका नहीं पता कि हम एक हांडी को या कुछ भी कुक कर रहे होते हैं उसको आधा घंटा 1 घंटे के लिए हम चूल्हे पे रख देते हैं। अगर हम क्विक वे ऑफ खाने पकाने को देख लें, अगर हम स्टीम कुकिंग देख लें जो हम घर पे यूज़ करते हैं, हम शॉर्ट टाइम, क्योंकि वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम कुक करने से उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि चीज़ को शॉर्ट टाइम में और इजी वे में कुक किया जाए ताकि हम उसके न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें और उसकी ताकत हर इंसान को मिल सके। ठीक, यानी आपने खाने पीने के पैटर्न्स के साथ साथ वो खाना बनना कैसे इसका भी ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सबा तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात हुई हमारे से मुतालिक हमें डेली क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरह खाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आप रात के वक्त चावल खा के सो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के लिए भी बुरा है, आपकी फिजिक के लिए भी बुरा है और उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, फिर 2 दिन के बाद आप कहते हैं कि हमारा पेट निकल आया है। तो जाहिर है कि आपने चावल अगर खाने हैं तो दिन के टाइम खाने, और फिर कोई भी चीज़, कोई भी एक लाइक रोटी है, चावल है या कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हैं, आपका जो मेजर मील है दिन का, ये बर्गर पिज्ज़ा कुछ भी है, आपने उसको पोर्शंस कंट्रोल करके खाना है। ये नहीं कि आपने एक चीज़ इतनी ज़्यादा खा ली कि वो अगले 3 घंटे तक डाइजेस्ट भी नहीं हुई और उसके बाद आपने स्नैक का भी सोच लिया या अगले मील का भी सोच लिया। तो जब भी खाएं पोर्शन ऑफ सैलेड ज़रूर ऐड करें। फ्रूट्स आपकी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए क्योंकि कुदरती तौर पे जिन चीज़ों से आपको न्यूट्रिशंस मिल रहे होते हैं उनको कभी भी वेस्ट ना करें, वो मौका हाथ से जाने ना दें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान।